ana waraye waraba waraye tiye bi fami on bi taigo ngalo mi fami ana kodo ila mamudiko ye waraba ye mamudu ye waraba ye mamdiko ye waraba ye Allah akbar Allah akbar la meyani politique tina galukuma uko anga hoyani politique de donyola galukuma nu yankungolo nyami abi Canada kansigi kamali bachie dola fle abi Canada kansigi kapaso ba ichie dola fle abi Canada uko aritizite do politique la baba oye galukuma ye akachinyenyena netensiki akachinyenyena ikebuya alaye ikebuya kira mamaruya ikebuya isabu mariamu Sawosa nebi gerebo mina gere kurabo kadia uma Sawosa nebi gere kurabo mina gere kurabo kadi auma mamurudiko warae waraba warae tiabi fami ambi kaido ngalo mi fami anakobila mamurudiko waraba mamuru waraba Tumamina mamaru jugu kunara mamaruka alako bo mamadu ni mabo nebiduma wallahi mamaru bora toifa wallahi amti kelefede fedela amti wojo fede wallahi amti kelefede chinya kodi ambo fede beretita murutita ambi alakode beretita murutita ambi sabali alakode Andogo nunchiena, abegera doroguta na mbae, mashite kumana. Andogo nunchiena, abegera dolomina mbae baba, mashite kumana. Andogo nunchiena, abegera pakenya bakeye, mashite kumana. Oh oh ha, mamuru diko, nefle ibulu, tinyabi dorara mamuru diko, basali tembe ide, naya sikika maliba infle, erozo zozo kile. Mali meke boko ala kankiso ma woti kamana baba ambala mali karamoko wanda le baula tinyambi yoro muye ambau tinyambi yoro cheksuki bilali ambau tinyambi. Merci beaucoup, Général Balodi, qui faut qu'il y ait un Israbi Alabolo, Nindongili, Adjara Foka Damateme, il y a un fa, no imam di ka, ça veut dire que ka tantou, ya famia balaka, ka majamu, wallahi ka dongili jara, Badara Ali Sajaja. Abe fo nunde mako, Badara Ali Sajaja. Qui faut qu'il y ait un Général Balodi, nous ni araper l'angolo, on te kelenye de. Faso be gɛlɛya kɔnɔ waati min na ka taa wari minɛ i bɛ k'a la ko jugukɛla ko o dɛmɛ ninnu n'olu tɛ kelen ye dɛ a bɛ fɔ ninnu de ma ko silamɛw a bɛ fɔ ninnu de ma ko arapɛrɛ ɲumanw waati min na faso bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu bɛ ka faso sama ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka tugu tiɲɛtigiw kɔ ka tugu danbetigiw kɔ ka tugu halalaw kɔ c'est ça i ma ye jugu sago n'an t'u ka misigi yɛrɛ jouer ka daminɛ Iba Wa ni Minimo Gaspi Sidiki Jabate Pititi Patata c'est la même chose et wa tieni fenfe donna faso ko bila hobo nero so lahara jondo parce que o ye faso janfa mɔgɔ fɛn fɛn sara i bɛ ka tile la ka daminɛ 2018 fo 2020 mɔgɔ fɛn fɛn nin tora a la Sidiki Jabate lahara jondo ça veut dire qu'il b'i niyɔrɔ sɔrɔ a la parce que i b'a dɔn ko a ka san 5 a ma wolo hɛrɛ la a wolola tɔɲɔ de la n sigikun tɛ aw ye mais maintenant an bɛ sanpɛrɛn jigi fasoden jugu bɛɛ lajɛlen kan k'aw bo fasa fo lahara parce que aw ye tɔɲɔlikɛlaw de ye aw ye ala jugu de ye waati min na faso bɛ gɛlɛya kɔnɔ u taara IBK dɛmɛ ninnu de ma sɔn Diko ye wole bila malidenw ma ninnu de bɔra Général Balodi
n'aw t'a yelen don ale de filɛ nin ye général Balodi denmisɛnnin fitini bilahi maa si tɛ yen ko wari man di mɔgɔ min ye mais kan'i danbe fali wari la kan'i ka hɔrɔnya kana fali wari la i mana fali wari la cogo cogo don dɔ la i bɛ maloya hali n'i ye miliyari de sɔrɔ hɔrɔn kolonya sira kan walayi don dɔ la bilahi ça veut dire que i bɛ lebu quoi bubu bɛ min bi miliyari sonyɛnen kɔfɛ bubu bɛ min a ma boli yan miliyari sonyɛnen kɔfɛ bube bolo bube bɛ min a tɛ kasobonba la miliyari sonyɛnen kɔfɛ cɛma Ibɛri Kulubali bolo a bɛ min cɛma Ibɛri Kulubali ka miliyari sonya a ma boli yan Karim Keta ye miliyari sonya hali a yɛrɛ t'a dɔn k'a b'a dun cogo min a bɛ min nin wariba in sɔrɔlen kɔfɛ lafiya tɛ yen o wari bɛ mun nafa de ɲa adamaden ka kɛ hɔrɔn ye dɔrɔn hali ni fɛn t'i bolo i bɛ sutura n'i kɛra hɔrɔn ye hali ni fɛn t'i bolo i bɛ lafiya c'est comme ça ça a bɛ anw kunkolo la waati bɛɛ e m'an tɛ mɔgɔ deli ya wari kana dan ka k'i bolo dɛ hali i bo ka kɛ sanu moi je n'ai rien à foutre avec toi n'i tɛ tiɲɛ sira kan va te faire foutre n'i bɛ tiɲɛ sira kan an b'i fɛ n'i tɛ tiɲɛ sira kan ko wari b'i bolo k'i fo dan tɛ foli min na général Balodi merci ça veut dire que ka nin dɔnkili da ne yɛrɛ fa Imam Dicko le sage waraba ma deli k'a ye n t'a ka so yɔrɔ dɔn n'a ma deli ka kuma telefɔni na mun de y'a ko diya n ye danbe ni hɔrɔnya ni silamɛya ni kɛwale min b'a la n'ale tun tɛ malidenw tun tɛ lafiya n'ale tun tɛ subaga ninnu tun t'a bila n'ale tun tɛ miliyari suyana ninnu walahi o tun b'an faga an ka wari nɔfɛ an ka impôt nɔfɛ ni Dicko tun tɛ anw yɛrɛ ka wari a bɛ ka d'u ma k'u ka lakana di an ma k'u ka ji di an ma k'u ka kalan di an ma k'u ka na ni basigi ye o b'o de sunya k'a kunu n'an ko k'an ka wari sonyana ko an kana kuma bilahi n'an ko k'an bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ ko sira t'an bolo ko an kana bɔ n'an ko an bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ ko ji tɛ yen ko an kana bɔ n'an ko an bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ ko kalan tɛ yen ko an kana bɔ an yɛrɛ ka wari o tɛ subagaden o tɛ bengali ye grâce à Imam Dicko subagaw y'a bila ka boli IBK bɛ min Dubaï a n'a muso surumani o bɛ Dubaï Karim Keta bɛ min mɔgɔ t'o yɔrɔ dɔn Boubou Cissé bɛ min mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn grâce Imam Dicko le sage waraba Badjiba Jabali a bɛ fɔ Dicko de ma ko misiba a b'a yɛrɛ den balo ka tila ka walidenw balo misiba Imam Dicko le sage n'a kelen tun don a tun bɛ miliyari sɔrɔ ni wariko tun don walahi mɔgɔ min tun bɛ fanga la trésor public a tun b'a kelen d'a ma walima a tun bɛ trésor public bɔgɔti ka taa bila a ka so parce que fangako fa de tun b'o la le sage l'éclairé a ka tiɲɛ bɛɛ bɛ ka na kelen kelen a ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala bɛ k'a bɛɛ nɔgɔya a ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ ala bɛ k'a wolo hɛrɛ la a ye kuma fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka na kelen kelen le sage l'éclairé mɔgɔbaw ka mɔgɔba ne yɛrɛ wolofa Imam Dicko le sage yan'an ka don an sigikun kɔnɔ an bɛ mɔgɔw fo fɔlɔ parce que fari ka kalan bi dɔɔni farapo caman bɛ yen an bɛ laban farida n y'a fɔ aw ye ko farida o ye arasba cɛ anw tɛ ça veut dire que anw tɛ vidéo kɛ k'a ban n'an ma se ale ma ale parce que pour qu'an bɛ arasba ci tɔgɔ bɔ anw da kɔnɔ a ye anw tɔɲɔ de an y'an ka wari ta k'a d'a ma a y'a dun a y'an bila boliboli la yan su ni tile anw tun bɛ taa cotisation minɛ 4h du matin 3h du matin ça veut dire que waati tun t'a la kɔ an y'an yɛrɛ faga nin hɔrɔn kolon ye o de la anw tɛ ɲina ça veut dire que anw tɛ sɛgɛn a bo fasali la an b'a buruja foro lahara wa n'a lafiyara ni rasba ci lafiyara o kɔrɔ ko anw bɛ ka kuma min bɔ an da kɔnɔ k'an bɛ ka nkalon de da la ni rasba ci donna da la o kɔrɔ anw bɛ ka ça veut dire que anw bɛ ka kɛlɛ nkalon de kan walahi n'a donna da la o kɔrɔ ko anw ma sɛgɛn an bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ a tɛ don da la fo ka diɲɛ dugukolo meleke musokɔrɔbaw y'u ka wari d'a ma k'a k'a ko tile fali sanfɛ a y'u ka wari kunu ka tila ka tugu zon kɔ ça veut dire que cɛkɔrɔbaw y'u ka wari d'a ma cɛkɔrɔbaw y'u ka so d'a ma k'a ka yen kɛ kize mun kosɔn tiɲɛ a y'olu bɛɛ janfa anw tɛ rasba ci bila dɛ walahi komi an y'a faga déjà a su dalen bɛ y'a faamuya b'a la gilasi kɔnɔ an bɛna su de ta ka taa dun n'o kɛra o y'a bannen Matu Jawara n ka foli belebeleba b'i ye Mamadu Jawara k'i fo k'i waleɲuman dɔn Saran Jalo ne yɛrɛ kɔrɔmuso grand sœur du Valère Saran Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn sɛgɛnbali ɲinabali jɛnɛ sogojugu la batante an ka foli belebeleba b'i ye Dani de Paris
k'i fo k'i waleɲuman dɔn jɛnsɔn nin ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn n'an n'a bɛ hakilina kelen na k'aw bɛɛ t'u fo surtout mɔgɔ minnu b'an ka kɛnɛ kɔnɔ i tɔgɔ fɔra i tɔgɔ ma fɔ on ensemble déjà n'i ye video sigi k'i bɛ faso défend o kɔrɔ k'i bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ fɛ n'i ye video sigi k'i b'i faso défend mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ i ye hɛrɛ kanu olu ye an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka video k'a partager k'a commenter an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya Mariétou Kansaye k'i fo k'i waleɲuman dɔn Tata Soumare an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'aw bɛɛ t'u fo partager maximum Lahaji k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ an b'aw bɛɛ fo n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on est ensemble ne balimakɛ ne balimamuso n sigi kun ye Diko cela veut dire que a ye kuma min fɔ salon na sini ala y'a tiɲɛ bange bi n bɛ n da don o la ne y'a fɔ yan ko Diko ninnu n'olu ye kuma b'o da kɔnɔ ala t'a bila k'a bin duguma ala bɛ barika in don kuma in na wa kuma in bɛ kɛ a bɛ ye ni Diko ninnu ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ walahi bila ala bɛ u ka laɲini ala b'a k'u ye de quoi parce que walijuw don olu ma fila fara ala kan olu ma faso janfa ça veut dire que olu ma fantanw joli min olu kɛra u faso fɛ de Imam Diko le sage a ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ a ye fɛn fɛn kanu mali ye a bɛɛ bɛ ka na kelen kelen le sage Bajiba Jabali misiba ka sin di a yɛrɛ denw ma ka tila ka sin di walidenw ma ka kɛ a yɛrɛ fɛ ka tila ka kɛ jamana fɛ le sage an b'i kɔ fo saya ne yɛrɛ wolofa mɔgɔbaw ka mɔgɔba alimamiw ka alimami tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi danbetigiw ka danbetigi mɔgɔ sabalilenw ka mɔgɔ sabalilen an b'i kɔ mon père national je suis fier de toi wallahi foyi ma cɛ in ko diya n ye ala ye muɲu min d'a ma ka sabali min d'a ma ça veut dire que ale de bɛ sini natɔla ye quoi sini i b'a dɔn mɔgɔ tɛ sini natɔla ye dɛ min kɛra kunu i ɲɛna i b'o de dɔn wa i ye o de ye mais sini fɛn min bɛ na mɔgɔ t'o dɔn dɛ mais Imam Diko de bɛ sini natɔla ye fɛn min bɛ na sini fɛn min bɛ na sini kɛnɛ fɛn jan ale de b'o natɔla ye le sage l'éclairé ni sabarila ala bɛ fɛn bɛɛ d'i ma ni kɛra ala fɛ ala bɛ k'i fɛ ni kɛra fantanw fɛ fantanw bɛ k'i fɛ c'est comme ça n'i ye mɔgɔ bonya a b'i bonya ne yɛrɛ wolofa an bɛ hɛrɛ fɛn fɛn kɔnɔ mali kɔnɔ bi grâce à toi n'i y'a mɛn bi ko Asimi bɛ fanga na grâce à toi n'i y'a mɛn ko Sogɛl bɛ grâce à toi n'i y'a mɛn bi ko i y'a faamuya b'a la anw bɛ bo fara la Facebook sanfɛ grâce à toi le sage l'éclairé ala k'i balo ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka ni jugu ntanya mɛn ala ka ni jugu se la ala ka dɔ fara i ka cɛsiri kan walahi ne taara Diko ka histoire lajɛ kunu fɔ bi ma deli ka ye ko a y'i sigi ka maliyɛnden nɛni ma deli ka ye ko a y'i sigi ka maliyɛnden dɔgɔya ma deli ka ye ko a y'i sigi ka nkalon da maliyɛnden na ma deli k'a ye ma mɛn ka taa ka histoire lajɛ yanni n ka tugu a kɔ dɛ k'a ka ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ kunu kuma minnu tun bɛ ka bɔ a da kɔnɔ a ye video minnu kɛ ka taa bɛɛ ɲini kelen kelen n y'a sɔrɔ danbetigi don n y'a sɔrɔ a tɛ nkalon tigɛ n y'a sɔrɔ kuma jugu tɛ bɔ a da kɔnɔ n y'a sɔrɔ ala walahi ne taara cɛ in ka kuma lajɛ kunu depuis a bɛ na Bamako waati min na depuis a bɛ kɛ alimami ye Badalabugu waati min na walahi mɔgɔw binna kan k'a nɛni wahabiya an b'i faga an b'i ka misiri jeni an bɛ nin kɛ a ma mɔgɔ si jaabi a ma mɔgɔ si jaabi ça veut dire que cɛ in ye ala mɔgɔ de ye quoi walahi ala mɔgɔ don mɔgɔ minnu b'a nɛni a b'o olu fɛ mɔgɔ minnu bɛ nkalon da la a b'o olu fɛ mɔgɔ minnu b'a tɔgɔ tiɲɛ a b'olu fɛ n'a tun t'o fɛ e ni ala na kɛ cɛ nkalon min dara Diko la i bɛ k'a yɛrɛ fɛ ko Diko bɛ fɛ ka mali kɛ état islamique n'a tun ka di Diko a bɛ plainte don a kama a ye Diko kɛ jahadisi ye n'a tun ka di Diko tun bɛ plainte don a kama ayi mɔgɔw bɔra yan i y'a faamuya b'a la u ka intérêt kosɔn ka Diko nɛni ka nkalon sugu bɛɛ da la k'aw jumɛn rasibati ni Diko ala ni ala tun ma sabali di nin ma wallahi ni ala mɔgɔ tun t'a tun bɛ ninnu bɛɛ minɛ k'u don kaso la a se b'a ye bi bilahi a se bɛ ça veut dire que a se tun bɛ Diko ka kɛ président ye i bɛ ka binne ka kɛ président ye mais a den tɛ fanga la muso tɛ papaga n'i y'a bilakɔrɔ bɛ ka nɛni sabali don fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ ale y'a kalan k'a dɔn fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ ale y'a bɛɛ kalan a donna kun na ka sabali d'a ma ala ka jɔn ɲuman ale tɛ perese ale ye ko bɛɛ to ala ma a y'a fɔ a ka Diko y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ dɛ ko ni mɔgɔw bɛ ka nkalon da i la ko ni dimina ko o b'a sɔrɔ i sɔn don wallahi
ko aba nina kanubaga bɛɛ fɛ ko maa si kana Rasbati bugɔ maa si kana ɲɛni ko a ta tiɲɛ tɔ la mɔgɔ ta tiɲɛ ça veut dire que ni mɔgɔ ta tiɲɛna ni ji woyo bɛ ka taa n'a ye c'est normal a bɛ dulon yiri buru dɔ la pour que a kana taa ji woyo fɛ a ko k'u ka to yen a ta tiɲɛ tɔ la dɔn a ye nin fɔ dɛ bilahi M5 denmisɛnnin ko k'u bɛ taa ka radio jɛni san min na a ko k'u k'a to yen k'a ta tiɲɛ tɔ la don mɔgɔ o mɔgɔ n'i bilala Diko la a yɛrɛ b'a dɔn k'i ta tiɲɛ tɔ la parce que i bɛ ka kuma min fɔ a m'a kɛ a sɔn tɛ a jogo tɛ a n'i dun binna mɔgɔ kan ka nkalon da mɔgɔ la i ma fɛn min ye a ma k'i ɲɛna a dalilu t'i bolo ala yɛrɛ ko o doni ka girin ka tɛmɛ sankolo ani kabakolo kan ala y'a fɔ ten ka yebali fɔ mɔgɔ ma ka fɔbali fɔ mɔgɔ ma ka mɔgɔ hasidiya dɔn k'i t'a fɛ ka nkalon da la ka tɔgɔ tiɲɛ i ma ye a dalilu t'i bolo a preuve t'i bolo ala ko o doni girinya k'a ka girin kabakolo ni sankolo ye i ma le sage a tɛ kuma ni mɔgɔ min ye nkalon da ale la ale bɛ nisɔndiya de ni mɔgɔ min binna k'a bɛ nisɔndiya de ala mɔgɔ don le sage l'éclairé ne balimaw n'an ye Diko tanu n'an bɔra o la an bɛna Bube Mayiga n'an bɔra Bube Mayiga la an bɛ se Rasbati ma ne balimakɛ ne balimamuso an ka Diko lamɛn kunu Diko ko Mali bɛ cogo min na Yada Agali Amadu Gufa ko an dɔw don walahi ko Yada Agali ko a tun bɛ Badalabugu ko hali bi k'u ka denbaya bɛ yen u ka famille bɛ yen Diko ye nin fɔ dɛ i bɛ ka bi ça veut dire que Diko ye nin fɔ a mɛnna ko mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la bi ko i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de y'u bila u ka kɛlɛ kɛ fɛn dɔ de kuru la olu ta o dɔn mais n'an kumana an bɛ ɲɔgɔn faamu ko foyi tɛ taa sigi ka fɔ ko le sage l'éclairé o don NZKW ma faamuya o don faso denjuguw ma faamuya don min na Diko ko an ka sigi an ka kuma n'an kumana solution bɛ sɔrɔ parce que a ɲɔgɔn kɛra Algérie olu sigira ka kuma a ɲɔgɔn kɛra Faransi dugu dɔ bɛ yan ko Mananko dugu dɔ bɛ yan ko Mananko i y'a faamuya b'a la a ɲɔgɔn kɛra Faransi u sigira ka kuma i y'a faamuya b'a la a banna a ɲɔgɔn kɛra Côte d'Ivoire u sigira o kumana a banna a ɲɔgɔn kɛra comment ça s'appelle Wuranda u sigira o kumana o ko banna mais Faransi ko an n'an ka ça veut dire que an yɛrɛ dama ko an kana sigi ka kuma parce que Yada Agali an dɔ de Amadu Gufa malien don u bɛɛ tun bɛ Bamakɔ ni Diko ma ɲɔgɔn dɔn ça veut dire que o ni Diko ma ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ wɛrɛ dɛ o ye ɲɔgɔn dɔn Bamakɔ de ninnu sigilen tun bɛ Bamakɔ o tun bɛ baara kɛ Mali l'état fana kɔnɔ l'état malien tun bɛ baara kɛ yen Diko ko an ka kuma tellement que Français tɛ fɛ kɛlɛ in ka ban u y'a don IBK da la ko Diko bɛ cogo min na ko jahadisi don ko ani Amadu Gufa bɛ ɲɔgɔn dɔn ani ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn o don o ye ne yɛrɛ fa kɛlɛ i m'a ye Diko M5 ye bɔli min kɛ Diko ko IBK ye kuma min fɔ ko ale t'a commenter yɛrɛ walahi ko a t'a bɔ a da kɔnɔ yɛrɛ ko ala ɲa bɛ bɛɛ la ala ɲa bɛ bɛɛ la wa bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Mali kɔnɔ alhamdulillah cɛkɔrɔba ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala b'a valider de a ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ ça veut dire que ale bɛ fɛn o fɛn kanu Mali ye i b'a sɔrɔ o ye hɛrɛ de a tɛ fɛn jugu kanu Mali ye ale bɛ fɛn o fɛn kanu Mali ye o ye hɛrɛ de wa n'a y'o hɛrɛ kanu bɛɛ ye ala b'a valider de hali a tɛ jɔ ka valider alhamdulillah a ye nin fɔ kunna sini mɔgɔw y'a dɔgɔya mɔgɔw y'a nɛni mɔgɔw y'a kɛlɛ jahadisi don terroriste don Amadu Gufa dɛmɛbaga da donna ta bɔra ta alhamdulillah bi na Diko ma mɔgɔ si wele ko an ni ninnu ka négocier cela veut dire que depuis IBK taara a b'a ka misiri kɔnɔ mais a ye kuma min fɔ kunun ala y'a valider an ka ɲɛmɔgɔw welela u y'a ko ta ba la ne y'a fɔ yan dɛ n ko Diko M5 bɔlen n ko Diko tun bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ i ɲɛ bɛ Asimi Koyita in na Asimi Koyita walahi tun b'a bɛɛ noté de Diko M5 ye bɔli min kɛ n'o tun bɛ kɛlɛ la walahi Diko tun bɛ kuma fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ Asimi tun b'a noté de i m'a ye Diko ka interview dɔ bɛ yen a bɛ k'a ko président sara ka ca ministre sara ka ca député sara ka ca i m'a ye Asimi sigira dɔrɔn a ye dɔ bɔ a yɛrɛ sara la ça veut dire que a bɛ Diko lamɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wa ni Diko ye kuma fɛn fɛn fɔ Asimi b'a sɛbɛn de a b'a bila yen wa baara bɛ kɛ n'a ye dɛ parce que hɛrɛ don k'a ɲɛsin faso ma Diko y'a fɔ ko sigi ka fɔ k'o de bɛ na ni damu ye sigi ka kuma wala cela veut dire que n'an sigira ka kuma o de bɛ na ni damu ye mɔgɔw y'a nɛni u y'a dɔgɔya u y'a traité tous les noms hali musokɔrɔba jatɔ dɔ bɛ Amérique fo walahi ne yɛrɛ vidéo dɔ ye ko Amérique ka ninnu Diko ye de ye mɔgɔ faga Mali kɔnɔ walahi o ye nkalon da ne fa la ni ne yɛrɛ tun ye sigi n bɛ kasi de
Bila ni ne tun sigira ɲaji bɛ bɔ quoi cɛkɔrɔba in tɛ kuma seba ye ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan jama b'a ko ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan a bonyanen don ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan nin kuma sugu bɛɛ bɛ ka fɔ a ma fo fɛn dɔnbali dɔw yɛrɛ bɛ ne wele ko ni cɛkɔrɔba ma bɔ ka kuma ko i b'a sɔrɔ kuma minnu bɛ k'a fɔ k'a sɔn don bila mɔgɔ joli ye ne wele yan ko nin bɛɛ bɛ k'a fɔ Diko ma k'a tɛ bɔ ka kuma k'a sɔn don ala walahi ne yɛrɛ tun bɛ kasi de Diko de bɛ mɔgɔw faga bilahi ne ye dulɔmina dɔw ka video ye yan walahi fa tigi bɛ kasi video la a yɛrɛ bɛ ka video min kɛ fa bɛ kasi Diko de bɛ k'an faw faga Diko de bɛ k'an ka sɔrɔsiw faga masa maliyɛn ka jugu de ni olu ni tɛ hakilina kelen na o bɛ sɔn bɛɛ da i la walahi ça veut dire que ni olu tɛ hakilina kelen na o bɛ nkalon sugu bɛɛ da i la cɛkɔrɔba in tɛgɛ bɛ ala bolo président Kunturu a y'a gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ni barika tun t'a la a tɛ se président trésor b'a bolo i y'a faamuya b'a la polisiw b'a bolo gardiw b'a bolo gendarmew b'a bolo fɛn bɛɛ bɛ président bolo faso nafolo b'a bolo mais mɔgɔ kelen min sera ka président gɛn Imam Diko de l'Esaz ne yɛrɛ wolofa n b'i kɔ fo saya wa n b'i fɛ fo saya ni ma ala bila ala t'i bila ni ma fantanw ka kɛlɛ bila o t'i bila Imam Diko i bɛ sira min kan dɔ fara kan dɛ wa i ɲɛ b'a ma ko ne na tan ni Asimu ninnu ye sira bila n'a ma bɔ ka ala ta fɔ i k'a fɔ ne ma tu ni Asimu ninnu ye sira bila parce que Asimu ninnu bɛ cogo min na sa Diko k'an k'u dɛmɛ de a video bɛ yan an k'u dɛmɛ de u taabolo ka ɲi Buye ko k'an k'u dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ko k'an b'u dɛmɛ et puis o bɛ ka baara ɲuman de kɛ Diko ninnu ye mɔgɔ minnu olu bɛ kɔlɔsi de kɛ olu tɛ bɔ ka kuma waati bɛɛ o ka bɔ ka kuma dɔrɔn ko kuma ka di ɲa donna tan o bɛ sira ɲuman de kan n'o ye sira bila don o don i b'a sigilen ye a bɛ ala ta fɔ l'Esaz a ko k'ani Yadi ka sigi ka kuma a ko ani Amadu Gufa ka sigi ka kuma mɔgɔw y'a nɛni bi a tiɲɛ filɛ kɛnɛ kan Asimi ninnu o ye décision ta k'a ko ɲɛfɔ i y'a faamuya b'a la a denbajala k'a di i y'a faamuya b'a la e conseil islamique ma k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ u ka Yadi ɲini u ka Amadu Gufa ɲini u ka sigi ka kuma mun de b'u la mun de y'u bila nin tiɲɛni na u ka hakilina ye mun ye o bɛ mun de fɛ wallahi non ko ne ye nin communiqué mɛn don min na n kasira ala ye faama ye wa nkalon a bɛ se ka miɲɛ boli la mais tiɲɛ bɛ wuli sɔgɔmada joona fɛ a b'a lajɔ bilahi nkalon bɛ se ka miɲɛ boli la mais tiɲɛ bɛ wuli sɔgɔmada kelen fɛ a b'a lajɔ ne ye nin communiqué mɛn don min na n ye n sigi ka miiri mɔgɔ minnu ye Diko nɛni ka kuma sugu bɛɛ fɔ a ma bi a fɔra ko an ni Yadi ka sigi ka kuma Diko y'a fɔ kunu de mais bi mɔgɔ minnu y'a fɔ an ɲɛ tɛ mɔgɔ la n'u bɛ k'a fɔ ma ko jahadisiw don dɛ Diko y'a fɔ kunnasini Diko ka laɲini tun don mais bi an ka président Kunturu conseil islamique n'o ye Serifu Madani Hayidara n'a ka mɔgɔw ye a baara b'u olu bolo bi olu jɛnna n'a ye olu sɔnna n'a ye olu y'a faamuya ko ni o tɛ nin kɛlɛ in tɛ ban an ma mɔgɔ si bɔlen ye dɛ ko Hayidara ye jahadisi ye an ma mɔgɔ si bɔlen ye ko Asimi ye jahadisi ye o ye binna ne fa kan k'a dɔgɔya mais mɔgɔ fɛn fɛn bilala cɛkɔrɔba in na a y'u lajɛ Salimata Traoré bɛ Amérique dento ça veut dire que ne yɛrɛ tɛna o tɔgɔ yɛrɛ fɔ tuguni quoi ça veut dire que o ɲɔgɔn mɔgɔ halakilen tɛ Mali kɔnɔ musokɔrɔba san 80 a bɛ réseaux sociaux sanfɛ kuma ɲuman tɛ bɔ a da kɔnɔ a ŋaniya man ɲi et puis ala mɔgɔ tɛ ça veut dire que e ka Salimata lajɛ dɔrɔn Salimata fulan jumɛn bɛ Facebook sanfɛ a tɛ yen f'a b'a fɔ Diko de bɛ k'an denw faga Diko de bɛ ka Mali ci masa nin ka go ala ye dɛ fɛn min bɛ digi ala la nin don ka mɔgɔ ye ala bolo ka nkalon da la ka mankutu tiɲɛ i m'a ye ça veut dire que i m'a mɛn o ka go ala ye dɛ walahi n'i b'a conséquence dɔn i tɛ sɔn i ma fɛn min ye a dabulu t'i bolo ka bɔ dɔrɔn ko karisa commande ye walima n bɛ n ka intérêt défend ka karisa mankutu tiɲɛ ka nkalonfin da la wallahi n'i bɛ nin dɔn n'i b'a gɛlɛya dɔn n'i b'a conséquence dɔn wallahi lahara jɔn don n'i b'a dɔn k'a bɛ wolo fɛn min na ye wallahi i tɛ bin mɔgɔ kan i tɛ nkalon da mɔgɔ la ça veut dire que i tɛ mɔgɔ juguya quoi i ma ye anw ma jugu wa i ma ye anw ça veut dire que anw bɛ kuma Facebook sanfɛ mais an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na n'u y'an wele k'an deli wari la an b'a d'u ma
n'u y'a wolo ko kɔngɔ b'u la an bɛ dumuni san ka d'u ma anw tɛ mɔgɔ jugu ye dɛ wa ne kɛra n fa de ye Imam Dicko bubu ye i bɛ ka wele fanga bubu ye Dicko wele fanga la o bubu kelen tila ka Dicko wele k'a natɔla don Dicko ka so M5 jeunesse ko n'a sera k'u b'a kun ci a ko non ko mɔgɔ si kana se a ma ko ale ka da yɛlɛlen don bɛɛ ye an bɛ ten de hadamaden n'i ye dɔrɔmɛ kelen di ala ma a bɛ dɔrɔmɛ 10 di ma hadamaden ni dusukun jɛlen don ka ɲɛsin i hadamaden ɲɔgɔnw ma walahi ala t'i labila mɔgɔ si ye hadamaden ni dusukun jɛlen don ka ɲɛsin i hadamaden ɲɔgɔn ma walahi ala b'i layɛlɛ da a t'i lajigin Dicko ŋaniya jɛlen don a dusukun jɛlen don a bɛ maliden bɛɛ fɛ ça veut dire que a dusukun jɛlen don passe comme ni duloki ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma a ye hɛrɛ kanu bɛɛ ye mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ M5 kɔnɔ a mɔgɔ joli bɛ CNT kɔnɔ a mɔgɔ joli kɛra ministre ye a mɔgɔ joli bɛ miliyɔn ta kalo la jɔn de tun bɛ kɛlɛ in ɲɛfɛ autorité morale Imam Dicko a den ye poste sɔrɔ wa a yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ la wa ayi o yɔrɔ de i b'a dɔn ko cɛ in ta ye maliko de ye wari ko tɛ sanu ko tɛ foyi a ye mali de kanu ka malidenw kanu ka kɛlɛ kɛ hisabilillahi ala kama sinon n'a tun ka di Dicko ye i bɛ ka sara a balo la Dicko ka sira b'a la n'a tun ka di Dicko ye Dicko tun bɛ sigi ka mali lajɛ gɛlɛya bolo ne balimakɛ ne balimamuso a bil'i kun na ko hali kuma ɲuman k'a bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn k'a ɲɛsin hadamaden ɲɔgɔn ma ala bɛ tilen ka mɛlɛkow bɛ tilen ka baraji de sɛbɛn kuma ɲuman hɛrɛ n'i y'a kanu i mɔgɔ ɲɔgɔn ye baraji bɛ a la hali n'i m'a sɔn k'a ye degun kɔnɔ bila ka hɛrɛ kanu a ye n'i b'o baraji hakɛ dɔn bila i tɛ mɔgɔ jugu ye mais hadamaden setanɛw bɛ yen hadamaden baganw bɛ yen c'est normal parce que o ye ça veut dire que a diyara ala yɛrɛ de ye ka diɲɛ da nin cogo ka addinɛ dilan ka jahanama dilan ani dɔw ma kɛ kafiri ye olu tɛ taa jahanama kɔnɔ ni dɔw ma kɛ ala sɔsɔbaga ye ni dɔw dusukun ma ja ni dɔw ma joli min u tɛ taa jahanama kɔnɔ a diyara ala ye de ka ko in kɛ tan u tɛ se ka réparer o tɛ se ka dilan ça veut dire que maa si tɛ se k'i jogo don o la sinon nin cɛkɔrɔba in kɛra mali fɛ de ayiwa ne balimakɛ ne balimamuso Dicko ye kuma min fɔ kunun a nana bi a sera bi wa ala y'a valide maliden bɛɛ ye Dicko ka tiɲɛ segin a ma maliden bɛɛ n'i taara bɛɛ ka page sanfɛ hali Dicko jugu minnu bɛ yen u bɛɛ y'a sɛbɛn ko le visionnaire ko Dicko ka tiɲɛ k'a seginna a ma k'a ye nin kuma in fɔ kunun ko mɔgɔw y'a nɛni bilahi bɛɛ ka page sanfɛ Dicko photo bɛ bɛɛ ka page sanfɛ u bɛɛ k'a tanu baara ɲuman ka ɲi ne y'a fɔ e ye n k'i ka baara ɲuman kɛ dɔrɔn foyi ma sɛdɛri to kɔfɛ ŋaniya juguya foyi ma sɛdɛri to kɔfɛ nkalontigɛ foyi ma sɛdɛri ta tiɲɛ nin cogo la juguya hasidiya nafa t'a la kana mɔgɔ hasidiya par exemple sisan an ka kɛ nafolo dɔ bɛ ne bolo matu ka ne juguya hali an ka kɛ sa kuma don dɛ exemple don ala ka nafolo dɔ di ne ma walima ka tɔgɔ dɔ di ne ma matu ka ne juguya nin tɔgɔ bɛ bɛlɛ yɛrɛ la ne t'a fɛ a bɛ nkalon da ne la comme ça hali ça veut dire que hali ni ala ye matu ka laɲini in sabati i y'a faamuya b'a la ka ça veut dire que a bɛ ka ko min fɔ ne ma hali ni ala y'o sabati mais ne garijɛgɛ in ala tɛna taa o fara matu ta kan fo ka diɲɛ wuli ne garijɛgɛ ala ye ne nin yɔrɔ kɛ min ye dɛ hali ni mɔgɔ y'i juguya ko miliyari b'i bolo ala ye fɛn bɛɛ d'i ma jama b'i kɔ ni mɔgɔ dɔ wulila k'i juguya nkalon kan walahi hali ni ala y'o garijɛgɛ minɛ i la dɛ a tɛ taa fara min y'i juguya a tɛ taa fara o ta kan abada ala y'a da min kama a b'o de sɔrɔ a garijɛgɛ ye min ye a bɛ dan o yɔrɔ de la c'est comme ça i garijɛgɛ ye min ye dɛ i bɛ dan ala tɛ maa si garijɛgɛ ta ka taa fara i ta kan o la i bɛ ka mɔgɔw juguya fu de o kana juguya ala y'a da fɛn min kama a bɛ kɛ o de ye e tɛ se ka bali foyi ala sɔn don c'est comme ça o de bɛ anw kun na video kɛlaw min ye tɔgɔ sɔrɔ min ma tɔgɔ sɔrɔ min ye vie sɔrɔ anw kɔni ka ça veut dire que anw ka hakilina ye mali dɔrɔn de ani tiɲɛtigiw ni danbetigiw k'olu dɛmɛ o ye anw taabolo ye dɛ anw tɛ mɔgɔ si juguya mais n'i bilala an ka sira kan an bɛ yira diɲɛmaaw la walima n'i ye faso juguya an bɛ bila contre la dɛ n'i ye faso juguya an bɛ bila contre la wa ne balimakɛ ne balimamuso Dicko ye nin ɲini ala fɛ kunun ko sigi ka kuma k'o de bɛ nin gɛlɛya in ban alhamdulilayi ala sɔnna bi k'a ka tiɲɛ bange a ka laɲini k'o sabati
Asimi yɛrɛ wulila i y'a faamuya b'a la ka gafe sɛbɛn Yadi Agali Amadu Gufa an dɔw don an n'u ka sigi ka kuma ayiwa sen tɛ mɔgɔw y'a valide maliden bɛɛ sɔnna n'a ye bɛɛ nisɔndiyara n'an n'u sigira ka kuma o don n'u sɔnna an ta ma o don n'u ma sɔn an ta ma komi irisi bɛ Mali kɔnɔ bombardement bɛ kɛ dɛ irisi bɛ yen n'a ka di déjà yɛrɛ a dɔw ka video bɛ ne bolo an t'a dɔn n'i y'a bila ka na yan jahadi fɛn ninnu tamaseki ninnu mɔgɔ jugu ninnu a dɔw bɛ k'a fɔ bi k'olu ye maliyɛn de ye k'olu ma deli ka Mali kɛlɛ a dɔw yɛrɛ bɛ ka t'u ka dɔw bɛ k'u ka marifa jeni dɔw bɛ k'u ka marifa ça veut dire que dɔw bɛ k'u ka marifa fili dɔw bɛ ka segin ka na depuis a fɔra ko irisi bɛ na jahadisi min y'a ka marifa bila n ka cɛ i y'a faamuya b'a la ka kɛ maa ɲɛnama ye ala kelen de b'a da dɔn parce que irisi tan t'olu bolo dɛ sisan an ni Amadu Gufa bɛ sigi ka kuma an ni Yadi bɛ sigi ka kuma a ka laɲini ye mun ye ni kɔngɔ b'u la an bɛ dumuni d'u ma ni sira de t'u bolo an bɛ sira ɲini ka d'u ma i y'a faamuya b'a la gɛlɛya mun b'u kan dɔrɔn u k'a fɔ anw ye an b'u bila condition kɔnɔ o ka fisa mɔgɔw ni ka bɔnɛ ni mɔgɔ sara i tɛ se ka segin ka na ni mɔgɔ sara segin cogo t'a la an n'u bɛ kuma gɛlɛya mun b'u kan o hakilina ye min ye an b'a fɔ ɲɔgɔn ye n'u sɔnna o don wa n'u ma sɔn fana maliyɛnw a bɛ hakɛ to on est déterminé n'u sɔnna u ka hɛrɛ bɛ o de la n'u ma sɔn n ka cɛ irisi bɛ Wagner n ka cɛ olu ma si min olu ye joli de min irisi olu sigilen bɛ irisi déjà u ɲɛ bɛ Mali bɛɛ la u ka sɔrɔdasi min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ mɔgɔ 100 bɔ u nana ka yɔrɔ bɛɛ y'a faamuya b'a la ka yɔrɔ bɛɛ localiser jahadisiw o bɛ taa ji min yɔrɔ min na o bɛ taa essence ta yɔrɔ min na o bɛ boli sira min kan n ka cɛ irisiw ka avion tun bɛ sanfɛ o don i y'a faamuya b'a la ka Mali k'a bɛɛ localiser mɔgɔ jugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a bɛɛ ye ni ala bɛ Amadu Gufa fɛ ni ala bɛ Yadi fɛ o bɛ sɔn négociation ma o bɛ sɔn sigi ka kuma ma n'u ma sɔn o ma maa m'u kɔn lahara n'u ma sɔn o ma o bɛ Mali bila o bɛ taa sigi Alizeri fura foyi t'a la tan tɛ ye o san joli jugusagoya a tɛ passe dɛ ka Diko fo silamɛ don ka Diko fo Bajiba Jabali misiba denba ɲuman wallahi PDA kɛlɛ nana Mali kɔnɔ a y'a kɛlɛ kɛ a ye sebaya sɔrɔ PDA cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma muso ni muso ka furu ɲɔgɔn ma Diko y'a mɛn don min na a wulila k'o kɛlɛ kɛ a y'a sebaya sɔrɔ PDA tɛ Mali kɔnɔ tuguni an ka ɲɛmɔgɔ minnu tun y'a wari minɛ k'a kari u kɔnɔ k'o bɛna anw ka jamana kɛ luti jamana ye Diko wulila ka kɛlɛ kɛ ala y'a dɛmɛ i y'a faamuya b'a la musomaninw ka bolokoli k'a tɛ kɛ Mali kɔnɔ dɛ Mali bɛ tan d'a donna ta ça veut dire que olu yɛrɛ ka jamana sariya k'o bɛna o imposer anw kun diyagoya olu ka sariya ça veut dire que anw tɛ hadamaden ye dɛ olu ka sariya k'o bɛna o de kɛ anw kun Diko ninnu wulila k'o kɛlɛ kɛ musomaninw ka bolokoli a ye sebaya sɔrɔ i y'a faamuya b'a la a ye kɛlɛ caman caman kɛ Mali kɔnɔ président Gɛni ça veut dire que a ye kuma caman fɔ Mali kɔnɔ ala y'a bɛɛ tiɲɛ d'a ma wa ala y'a dɛmɛ a bɛɛ la Diko ye kuma fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ ala ma deli ka cɛ in malo a ma deli k'a labila ala y'a bɛɛ valider le sage l'éclairé ne yɛrɛ wolofa an b'i kɔfɔ lahara ni ma ala bila an t'i bila ni ma faso janfa an t'i janfa dɛ le sage mɔgɔbaw ka mɔgɔba hali ka mɔgɔ ɲa lajɛ a bɛ maloya a kun birilen don ni ne ye cɛ in ye ko an bɛ kasi ten wallahi ni Diko taara jamama yɔrɔ la n'i y'a sigilen ye tan non mais ko cɛ ani mɔgɔ si tɛ kelen ye wallahi n'i y'a dilan cogo lajɛ ka sabali cogo lajɛ ani maa si tɛ kelen ye ni dɔw ye jama sɔrɔ o bɛ yaada ni dɔw ye jama sɔrɔ n ka cɛ i bɛ ala kali k'a fɔ ko k'u ye courant de sigi u la ni dɔw ye jama ye u bɛ pan pan ko mitinɛni ni ala ye dɔw sɔn o bɛ ŋana de mais regarde Imam Diko le sage billahi jama tɛ jama ye jama min cɛ mais n'i y'a sigilen ye jama la i bɛ ala kali k'a fɔ k'i bɛ ka gɛribu min ɲini falatɔ min ɲini o de filɛ nin ye cɛ dɔnniya ka ɲi dɛ ni ala kɛra mɔgɔninfin fɛ wallahi i bɛ sabali diɲɛ kɔnɔ wa ça veut dire que i bɛ lafiya ni ala kɛra mɔgɔninfin silamɛ wallahi Diko ye silamɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye quoi silamɛ wallahi ala mɔgɔ don billahi ja aljinɛ ne Diko ye dɔrɔn aljinɛ kɔnɔden don quoi aljinɛ kɔnɔden don
Bila adjino kono den ni ye di ko ye dɔrɔn bila i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye ala mɔgɔ de ça veut dire que i bɛ kira taabolo ye a la i bɛ kira tamasire ye a la ça veut dire que kira ye fɛn fɛn kɛ ça veut dire que i b'a nɔrɔ ye di ko la nɔrɔ i b'a nɔrɔ ye di ko la kira ye fɛn fɛn kɛ kira taabolo tun ye fɛn fɛn kira ka laɲini tun ye fɛn fɛn ala ye sabali min di kira ma bila i b'a bɛɛ jogo ye di ko la ne yɛrɛ fa maaw tɛ kelen ye dɛ wallahi nkalon dara di ko la mɔgɔ min dusu bɔra mɔgɔ min ye weleli kɛ mɔgɔ min ye ala a ko k'a ye nin ko in bɛ a bɛ cogo di bi a ma tɛmɛ yan mɔgɔ mun tun bɛ k'a nɛni mɔgɔ mun tun bɛ k'a bonya di ko nin bɛɛ bɛ tɛmɛ ko waatini ko don ko maa si kana maa kɛlɛ ale nɔfɛ nka cɛ i fa ka nɛni ni ko i bɛ bɔ k'o kɛlɛ kɛ i fa yɛrɛ b'a fɔ k'a to yen ko ala b'a kɛlɛ kɛ an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini wa ne balimakɛ ne balimamuso ale de ye nin kuma fɔ kunun k'an ka sigi ka kuma mɔgɔw y'a kɛ fatɔ ye mɔgɔw y'a kɛ terroriste ye mɔgɔw y'a kɛ jihadiste ye mɔgɔw y'a traité tous les noms o tiɲɛ dalen filɛ kɛnɛ kan bi juguw yɛrɛ ko ko jɔn ko ala ko di ko ka yafa olu ma k'u ye nkalon min d'a la k'u ye kuma minnu fɔ a ma k'u ka yafa parce que Asimi de kumana bi Haidara kumana ça veut dire que di ko ye laɲini min ɲini ala fɛ kunun de ala nana o de valider bi Asimi y'a sen don a la Haidara y'a sen don a la a koɲa tanda ka di o conseil mɔgɔw ma u ka yadi ɲini ka Amadu Gufa ɲini u ka sigi u ka kuma o de bɛ na ni bɛn ye o de bɛ na ni hɛrɛ ye parce que Faransi yɛrɛ b'a dɔn ko an ka hɛrɛ b'o de la o de la ni ne ye mɔgɔw ye ko Faransi ye mun kɛ Faransi tɛ problème ye nin kuma fɔra Diko fɛ don min na ko an ni Yadi ka sigi ka kuma RFI y'a fɔ i y'a faamuya b'a la France 24 y'a fɔ u sina ka sɔn jugu ta ka da Diko la Faransi ko non Faransi y'a fɔ yɛrɛ de ko non ko an ni Yadi tɛ sigi ka kuma ko an ni Gufa tɛ sigi ka kuma n'an olu sigira ka kuma solution bɛ sɔrɔ ni solution sɔrɔla Faransi bɛ bɔ Mali kɔnɔ parce que Faransi tɛ fɛ nin kɛlɛ ka ban olu tɛ fɛ Mali ka bɔ nin jugusagoya la mais ala bɛ ko min na o ma tiɲɛ Alliance Musa k'i fo k'i waleɲuman dɔn ala bɛ ko min na o man tiɲɛ Diko ye fɛn min ɲini ala fɛ ala y'a tiɲɛ di malidenw ma bi a ye laɲini ça veut dire que a y'a dusukun jɛyali min kɛ ka ɲɛsin Mali ma ala y'a dɛmɛ c'est pour cela que mɔgɔkɔrɔba bamananw b'a fɔ cogo min na ko mɔgɔkɔrɔba kuma i y'a faamuya b'a la ko suruku bɔ don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ mɔgɔkɔrɔba n'a ye kuma min bɔ a da kɔnɔ denmisɛnnin n'a ka di a ta i ka baara kɛ n'a man di kana ta i y'a faamuya b'a la suruku bɔ don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ de Diko ye kuma fɛn fɛn fɔ kunun ala bɛ k'a bɛɛ valider ala bɛ k'a tiɲɛ la ça veut dire que a tiɲɛ yira maliden bɛɛ la wa sira ala le sage n'o cɛ ɲɛ mɔgɔ ye ka i bɛ k'a gɛn a den ma kɛ député ye a muso ma kɛ ministre ye a somɔgɔ ma kɛ foyi ye a yɛrɛ sigilen bɛ a tɛ miliyɔn ta ale de kɛra sababu ye ka i bɛ k'a gɛn jɔn de b'a sara bi personne jɔn bɛ wari d'a ma bi personne mais mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ Kawuju min n'a ɲɔgɔnna olu bɛ CNT kɔnɔ bɛ ka miliyɔn 2 ni kɔ ta par mois nin cɛkɔrɔba in lahɔrɔma kosɔn nin cɛkɔrɔba in ka lahɔrɔma kosɔn u sigilen b'a suma la mɔgɔ caman sigilen b'a suma la dɛ yiriba don Diko ye yiriba de ye i y'a faamuya b'a la a juguw bɛ sigi a suma la a niw bɛ sigi a suma la Diko yiriba don yiriba a juguw bɛ sigi a suma la a niw bɛ sigi a suma la le sage l'éclaireur ne yɛrɛ wolofa cɛkɔrɔba in ko ka di ne ye wallahi ne tɛ wuli sunɔgɔ la walima k'a da ni n ma photo ta k'a lajɛ kɔ ni n bɛ n da n b'a photo ta n b'a lajɛ ni n bɛ wuli n b'a photo ta n b'a lajɛ n'i y'a ye i ye hɛrɛ ye kɔ bilahi n'i ye Diko ye i ye hɛrɛ de ye hɛrɛ wa n'i y'a photo ye sɔgɔma i ka journée bɛ diya wallahi ala kira mɔden don n'i y'a ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin ala kira la n'i ye Diko ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin ala kira la ale de bɛ ça veut dire que Diko de bɛ dɔrɔmɛ 1 to a kun fantan bɛ n'a deli a b'o dɔrɔmɛ 1 ta k'a di fantan ma a yɛrɛ bɛ si kɔngɔ la bilahi Diko compte t'a bolo banque t'a bolo foyi ale bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ ani fantanw de b'a dun voilà n'i ye mobili ye a bolo dɔ de ye mobili ta k'a d'a ma n'i ye so y'a bolo dɔ de ye so d'a ma sinon ale bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ ko i ka taa don sumaw la dɛ i ka taa don nin na non ale mago t'o la o
ale mago bɛ ça veut dire kɔngɔ bɛ mɔgɔ minnu na ale b'olu de ɲini ko k'a di olu ma dogo ni dogo la hali maa tɛ bɔ a kalama a bɛ maa min balo tile kɔnɔ a ka bon ba a ka ca ba na si ye a bɛ maa min balo tile kɔnɔ a ka ca ba na si ye le saz compte t'a bolo miliyari t'a bolo paga t'a bolo ale bɛ wari min sɔrɔ ani fantanw de b'a dɔn i ma ye béton don a béton maa tɛ s'a la kulu diko ye kulu de i binna k'a b'i madimi a binni k'a b'i madimi n'i ko i bɛ diko kɛlɛ a bɛ komi i ko i bɛ ala kɛlɛ parce que diko ye tiɲɛ de ye n'i ko i bɛ diko lajaba a bɛ komi i ko i bɛ ala lajaba a tɛ maa jaabi wa ala b'a ka tiɲɛ ça veut dire que n'i binna kan i bɛ halaki kaw ji min filɛ nin o kɛra fatɔ ye arasa bɛ cogo di diko kɛlɛli de senfɛ anw bɛɛ bɔra a kɔ ka bɔ kafiri kɔ ka tugu alimami kɔ ka tugu diinɛ ɲɛmɔgɔ kɔ ka tugu hɔrɔn kɔ anw tun bɛ kafiri de kɔ jahanama kɔnɔ den k'o bila ka tugu alimami kɔ tiɲɛ ye ala de ye dɛ munumunu cogo t'a la bin cogo t'a la yiriba misiba bajiba jabali jigitugu alimami an b'i kɔ walahi ni ma mali bila an t'i bila o de ye anw ta ye depuis ala kanda ma wele depuis ala kanda ma sigi ɲɔgɔn kan mais baara ɲuman de b'a yɛrɛ ko fɔ e wa n'i ye baara ɲuman kɛ mɔgɔw bɛ k'i fɛ diyagoya n'i kɛra hɔrɔn ye bilahi mɔgɔw b'i bonya ne y'a fɔ yan ko baara jugu tɛ se ka foyi dilan mɔgɔ ka n'i ŋaniya ça veut dire que ka n'i maanifin ɲɔgɔn juguya i dusukun jɛya ka ɲɛsin bɛɛ ma ko jugu tɛ se ka foyi dilan diɲɛ kɔnɔ nimisa n'i y'a kɛ i bɛ nimisa de n'i ye kojugu kɛ dɔrɔn i bɛ nimisa a tɛ se ka foyi dilan mais ça veut dire que mɔgɔninfinw complexelen don quoi mɔgɔninfin tellement que setanɛ bɛ don u la u t'a dɔn u bɛ min yɛrɛ kɛ sinon juguya ma ɲi dɛ juguya bɛ maanifin lasegin kɔfɛ de en plus fana e bɛ ka mɔgɔ min juguya de e tellement que ala ye faama ye sa an k'a kɛ wari bɛ maa t'u bolo ne k'a fɔ dɔrɔn nin wari bɛ maa t'u bolo a n'a man kan il n'est pas mérite ka juguya ka hasidiya i b'a dɔn ala bɛ min kɛ yan walahi ala b'a to a ka masaya la de ne filɛ nin ye ka matu juguya ala so min b'a bolo kelen tɛ se ka minɛ a da kan don ala y'a da kama ala ye fɛn min di mɔgɔninfin ma maa si tɛ se ka minɛ ne ka kɛ lagalagatɔ ye ka kɛ mɔgɔ jugu ye ka kɛ fɛn dɔnbali ye ko ala ye hɛrɛ min di matu ma ko a na man kan n bɛ bin a kan n b'a nɛni n b'a dɔgɔya n b'a mankutu tiɲɛ a ye fɛn min kɛ a ma fɛn min kɛ ça veut dire que lakalita jugu ko fɔ mɔgɔ i b'a dɔn ala bɛ min kɛ yan barika fitinin min bɛ ne la dɛ fila barikani min bɛ ne la dɛ ala bɛ se k'o ta ka bɔ i kun i bɛ ka mɔgɔ min dɔgɔya ka t'i ka barika tɔ fara o kan i lankolon bɛ to ni mɔgɔw tun dalen bɛ ala ko la dɛ u tun b'u tilen quoi walima n'u tun sara ka taa jahanama kɔnɔ ka na u tun tɛ kojugu kɛ bilahi n'i ye mɔgɔninfin juguya nkalon kan ko ala ye hɛrɛ min d'a ma ko e tɛ fɛ k'o ye dɛ hɛrɛ fitinin min bɛ e bolo dɛ ala b'o fana de minɛ la i ɲɛ tɛ kaw ji min la di ko de kɛra sabu ɲuman ye ka kaw ji min don da la sinon maa si tɛ kaw ji min dɔn hali kaw ji min ka muso sɔrɔ mali kɔnɔ di ko de y'a den d'a ma sinon a tɛ muso yɛrɛ sɔrɔ a cɛ ka jugu a ɲakili ka bon i ko fali kɔkili bilahi n'i y'a ye bilahi n'i ye kaw ji min ye dɔrɔn i ja bɛ tigɛ n'i ye kaw ji min ye i bɛ siran n'a y'a ɲakili fila in sigira i bɛ ala kan ko gingi sobaga a ma se ka muso sɔrɔ mali kɔnɔ di ko y'a woloden ta ka d'a ma ka tila ka kaw ji min k'a ka kuma da ye porte parole kaw ji min ye hɛrɛ sɔrɔ i bɛ ala kali k'a fɔ di ko ye sɛ n'a bo de d'a ma f'a b'a fɔ di ko ma ko alimami kan ka to misiri kɔnɔ n'i donna politiki kɔnɔ olu bɛ nin k'i la olu bɛ nin k'i la a donna ta bɔra ta ka di ko dɔgɔya ka traiter tous les noms kaw ji min bɛ cogo di bi kaw ji min bɛ cogo di bi juguya ma ɲi dɛ arasa filɛ nin ye arasa ka intérêt kosɔn bubu tun bɛ arasa sara 10 millions par mois 10 millions par mois arasa tɛ fɛ o ka tigɛ ko di ko de y'a fɔ ale ye k'u ka bubu dɛmɛ ala ma ye kira ma ye di ko n'a ma kuma yɛrɛ fɔ kaw ji min de ye arasa nɛgɛ ko di ko k'u ka bubu dɛmɛ ko wari bɛ sɔrɔ yen arasa yɛrɛ y'a fɔ dɛ ko wari bɛ bubu bolo a taara ka wari minɛ a bubu gɛn waati sera a tɛ fɛ bubu ka taa ko di ko y'ale janfa nin kɛra ba sinamuso ni ala banna mɔgɔninfin na i yɛrɛ de bɛ bɔ ni yɛrɛ ye o ni ala ye mɔgɔ labila i yɛrɛ bɛ bɔ ni yɛrɛ ye
hɔrɔn e de ko bubu man ɲi e de ko bubu ye 4 milliards marché gɛrɛ a gɛrɛ ko k'a di a dɔgɔnin ma ni Diko nana ko e ka bubu dɛmɛ i t'a fɔ ne ye nin kuma fɔ kunu e wa kuma fana tiɲɛ don bubu ye zo ye ne tɛ se ka bubu dɛmɛ Diko i bonya bɛ ɲɔrɔ n fa de ye mais an kana bubu dɛmɛ mɔgɔ jugu don ni e tun y'o fɔ Diko ye o don walayi Diko tun tɛ ban mais e ma se k'o fɔ Diko ye ka t'i ka wari minɛ i tɛ fɛ wari ka bila cela veut dire que i tɛ faso jɔ ka tugu bɛɛ tigɛra la a ma bɔ M5 nɔfɛ min kɛ a ka jama bɔra kɔ bɛɛ tigɛra la kuma t'a da kɔnɔ tuguni a teri sigi de ko Diko de ko ale ka bubu dɛmɛ ko Diko bɛ bubu gɛn ko a ma ci bila ale ma bilakoro fara 3 nin b'a yira yɛrɛ ko e ma éduqué e ma lamɔ ça veut dire que hali e tɛ fa bonya e t'i ba bonya Diko cɛkɔrɔba to a ye Mali bɛɛ wele ko ni bubu ma bɔ jumadon blindé sanna wari min na ko k'a fɔ maliyɛnw ye k'u bɛ bɔ a kama ni bere bɛ ta bere bɛ ta arasa kɔnɔ ko Diko tun kan ka wuli ka s'ale ma nin ci tɛ dɛ bubu de tun b'a balo a tɛ se ka bubu hali bi ni ko k'a ka bubu tɔ bubu a fɔra ko 600 milliards ko bubu ye de dɔ tun na bɛɛ y'a bila i ka pasi sanfɛ arasa y'a bila a ka pasi sanfɛ ayi buye bɔra k'a bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ arasa ye o émission passé a ka radio la a t'a yɛrɛ bolo n'i y'i sigi e y'a la hadamaden jateminɛ don quoi mɔgɔninfin hali n'i ma taa école la i sigi k'i miiri dɔrɔn kunu nin cɛ tun bɛ kuma hali a tɛ sigi a tun bɛ kuma i y'a faamuya b'a la a hakili sigilen kunu n'i ye mɔgɔ ye n'a bɛ kuma a hakili sigilen a bɛ tiɲɛ de kan n'i ye mɔgɔ ye n'a bɛ ka kuma ni basigi ye walahi a bɛ ala ka sira de kan mais arasa lajɛ bi n'a bɛ kuma a bɛ pan a bɛ lasi lajɛ a bɛ pan a bɛ sama bali lajɛ a bɛ pan a bɛ yanfɛ yɔrɔ lajɛ c'est à dire que a bɛ kuma dɔw yɛrɛ fɔ hali den min wolola bi o t'o fɔ Diko a barika Diko i ni ce Mali kanu la Diko i ni ce silamɛya kanuli la Diko i ni ce walidenw ladonni na Diko i ni ce yatimɛw jigi tuguli la Diko i ni ce Mali dɛmɛli la Imam Diko yiriba Bajiba Jabali misiba a bɛ sin di a yɛrɛ denw ma ka sin di walidenw ma le 16 IBK bina a tɛ ka miliyɔn ta IBK bina a tɛ sente kɔnɔ IBK bina a ma kɛ ministre pas para Mali ko cɛ ni ala ye nin jama di dɔ fa ma ka nin sanga di dɔw fa ma o bɛ sira bila dɛ ala ye jama di bilakɔrɔw ma yan o ye kutuba yɛlɛma de ka jama di bilakɔrɔw ma u ma wajuli kɛ u ma fura bɔ u ma sira bɛ di kɛ dɔmaw tɛ foyi foyi tɛ u ye jama sɔrɔ ka sɔrɔ hali u ma sɛgɛn o ye sira bila an bɛɛ ɲɛna yan dɛ nin jamaba in bɛ Diko ko ka président gɛn bɛɛ tɛ komi bɛɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ komi bɛɛ bɛɛ tɛ komi bɛɛ wa bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ komi bɛɛ le sage le clairé i bɛ yan de i b'an dusukun kɔnɔ de ko i bɛ yan n'i ma ala bila an t'i bila i tɔgɔ fɔra o i tɔgɔ ma fɔ anw de y'a fɔ an hɔrɔn da la k'an b'i kɔ i photo an y'a publier o an m'a publier o i ye wajulu kɛ an y'a partager an m'a partager i bɛ yan de Diko kɛra nin de ne ye yan tigɛ fɛn min bɛ bɔ dɛ o de ye Diko ye c'est comme ça Musa Sisoko n ka foli b'i ye an bɛ na joona ko Bube an bɛ na Bube la faso zonden belebeleba cɛ kelen min ye société kelen feere 7,000 an y'a kɛlɛ kɛ depuis 2016 mɔgɔ fɛn fɛn ye faso nafolo suɲa u k'a bɛɛ minɛ u k'a bɛɛ don kaso la ala y'an ka kɛlɛ ala ye sira bɛ kɛ ala ye barika don an ka wuli ka jɔ ni an ka laɲini ala y'a bɛɛ sabati nin de ye an ka kɛlɛ ye arasa nana anw lakunu de ko faso nafolo k'a suɲana Bube fɛ a suɲana IBK fɛ a suɲana Karimu Keyita fɛ ko an ka impôt k'u y'a don kapoti la u y'a don katikati la u y'a don du la k'an k'u kɛlɛ u kɛlɛli senfɛ ale yɛrɛ ye sira bila wari dira ma a ye kutuba yɛlɛma an ko k'an tɛ kutuba yɛlɛma moi je prends 2 millions par mois ni ne ye kutuba yɛlɛma n tɛ kafiri ye ni ne ye kutuba yɛlɛma walima ka nata mɔgɔninfin na ne ma kɛ ɲumandɔnbali ye ka ɲɛsin ala ma moi je gagne 2 millions par mois ni ne kɛra hɔrɔnkolon ye ta tiɲɛ ka se ne ma ko ne ka nata faso zon na
o kɔrɔ ko ne kɛra jahanama kɔnɔ den ye an ko k'an t'an ka sira bila u ye anw fa neni k'an baw neni ko M5 ye bɔli min kɛ ko jama ko ni jama bɛ yɔrɔ la k'an bɛ yen de or que o k'a fɔ dɔrɔn ko kuma min bɛ ka bɔ di kota kɔnɔ fɛn min bɛ k'a fɔ Bube ma tiɲɛ don walima tiɲɛ tɛ fɛn min bɛ k'a fɔ IBK ma tiɲɛ don walima tiɲɛ tɛ o tɛ nin si fɔ dɛ ko non ko an mago bɛ jama de la or que ninnu bɔra faso ko de la faso ko bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o de tun ye Arasa ka kɛlɛ ye kunun o de tun ye Arasa ka kɛlɛ ni Arasa tun nana ko ale ye Bacili de ye ko an ka wari d'ale ma jɔn tun bɛ wari d'a ma ni Arasa tun nana k'a fɔ no ko ale fa Bacili ko an k'a dɛmɛ jɔn tun b'a dɛmɛ mais Arasa nana a ye min fɔ aw ɲa ko IBK de man ɲi an y'an sigi k'a miiri an y'a sɔrɔ kuma min bɛ ka bɔ a da kɔnɔ tiɲɛ don parce que san 6 minisiri 6 i y'a faamuya b'a la san 6 sira tɛ ji tɛ foyi foyi tɛ an ye enquête kɛ nin bɛɛ kan an y'a sɔrɔ paga baara tɛ ka kɛ mais faso wari bɛ ka suɲa baara tɛ ka kɛ wari tɛ kɛsi kɔnɔ an ko k'an ka Arasa dɛmɛ Mali ko don anw yɛrɛ ka impôt de bɛ ka suɲa an ka ɲɛmɔgɔ fɛ an ka dɛmɛ n'a y'o sira bila a ma kɛ jugusago ye n'a y'o sira bila a ye tiɲɛ bila wa mɔgɔw bɛ tiɲɛ de ko mɔgɔw tɛ Arasa kɔ dɛ mɔgɔw bɛ Ala de ko mɔgɔw tɛ mɔgɔninfin kɔ a y'o tiɲɛ de bila a kɛra Yoko fila a kɛra ba sinamuso sago ye anw ka wuli ka jɔ n'an ka laɲini Ala ye barika don a bɛɛ la Bube minɛna o sen fɛ Bube bɛ kaso bonba la ani kolosariw bɛ ɲɔgɔn kan ani gɛribuw bɛ ɲɔgɔn kan ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kan ka cɛ olu yɛrɛ tɛ k'o san kɔnɔ i y'a faamuya b'a la Bube bɛ tan ça veut dire que Bube zo minnu bɛ 200 suɲa ani zo minnu bɛ moto suɲa Bube n'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan c'est comme ça o Bube ko n ka cɛ ko kasa y'a tɔɔrɔ kaso la a ye kasa sama n ka cɛ fo k'a fogo ban n ka cɛ ka kasa goma bo kasa goma kaso Mamadu Sangare y'a fɔ ko sigiyɔrɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔ 400 tun kan ka bila yɔrɔ min na mɔgɔ 400 de bɛ yen mɔgɔ 400 tun kan ka don yɔrɔ min na mɔgɔ 400 de bɛ yen bɔn sen kan bɔn kun kan bɔn fɛn kan a bɛ komi anw ye kaso kɛ Marɔku an tagatɔla Espagne ne ma ji ça veut dire que ne ma ji tigɛ ka na yan dɛ mais n y'a essayé kɔni quoi mais n ma se ka tɛmɛ 2004 o waati mɔgɔ tun dulonnen bɛ Marɔku mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ n'aw b'a kalama ne taara essayé ko n bɛna ji sira fɛ walahi u y'an lasegin u y'an minɛ k'an lasegin u y'an bila kaso dɔ kɔnɔ n ka cɛ mɔgɔ min b'a kɔnɔ n ka cɛ a ka ca ba na se ye dayɔrɔ yɛrɛ tɛ yen an ye 2 semaines de kɛ i bɛ sigi tan de bila n'i sɛgɛnna sigi la i bɛ wuli i b'i jɔ kogo la ka sunɔgɔ k'i jɔ ko k'i dɛn kogo la dɔrɔn i bɛ sunɔgɔ Mali kaso bonba b'o cogo de la an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ bi ko Bube man kɛnɛ mɔgɔ tɛ ça veut dire que mɔgɔ tɛ Ala deli mɔgɔ ka saya la dɛ mais Bube ninnu ça veut dire que Bube ninnu ye Ala deli malidenw ka sa Bube ninnu ye Ala deli y'a faamuya b'a la ka malidenw faga mais yanni Bube ka sa u k'a lajɛ u k'a juger joona bien minnu b'a bolo so minnu b'a bolo k'a bɛɛ minɛ yanni a ka sa sinon hali n'a sara bɛ a ka di ne ye Bube ale Bacili y'a fɔ yan ko jahadisu minnu tun bɛ Mali kɔnɔ ko Bube de tun bɛ marifa feere olu ma maliyɛn den bɛɛ y'a sɛbɛntiya bi ka valider i y'a faamuya b'a la Bube ma taa kaso la ten dɛ a ye faso nafolo de suɲɛ susɛti 7,000 susɛti den 7,000 détournement fonds publics k'a bɛɛ suɲɛ k'a bɛɛ kunu Bube ye wari min sɔrɔ Ala kelen de b'a da dɔn i b'a dɔn ni tellement que u bɛ faso nafolo suɲɛ u bɛ kɛ komi denmisɛnnin quoi walima u bɛ kɛ komi musobakɔrɔ u fari ka magan o tɛ se ka ko gɛlɛn yɛrɛ kun quoi ko Bube bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi ko kaso bonba la k'a fari man d'a la Bakari Togola tun bɛ ten u ma sɔn k'a bila Bakari Togola k'a sen bɛ funu a kunkolo bɛ funu fura ka taa d'a ma kaso bonba la yen n'a ka tension montelen don dɔgɔtɔrɔw ka taa lajɛ voilà u ka burujala nin y'a faamuya b'a la u ka bu dɔɔni nɔni ka d'a ma yan'a ka jugement cɛ n'a jugera waati min na du minnu b'a bolo k'a bɛɛ minɛ nafolo minnu b'a bolo banque mondiale la k'a bɛɛ sama a ye wari minnu di tubabuw ma k'a bɛɛ ɲini n'a ka d'aw la a k'a ku sama n'a ka d'aw la a ka taa lahara parce que mɔgɔ ŋaniya jugu ninnu de ye saya ça veut dire que ka saya kanu ni anw ye ka juguman ta ka anw sɛgɛrɛ i y'a faamuya b'a la k'an faso ta i y'a faamuya b'a la k'a da lɛfɛ kɔnɔ k'an faso feere a sara ça veut dire que mɔgɔ b'a fɔ ko non ko mɔgɔ tɛ Ala deli mɔgɔ ka saya la dɛ mais anw bɛ Ala deli nin ka saya la mais fɛn min ka gɛlɛn anw bolo yan'a ka sa u ka juger joona
an ka wari min a y'a dun n'a ma sɔn k'a fɔ ka courant sigi a bobara la ka courant sigi a bobara la a ye wari min di hali tubabuw ma a k'a fɔ an k'olu bɛɛ minɛ u bose ma a ye wari min di y'a faamuya b'a la a ye wari minnu bila banque mondiale kɔnɔ an k'olu bɛɛ ta du minnu b'a bolo muso minnu b'a bolo kabila min b'a bolo k'u bɛɛ feere ka faso wari récupérer fɔlɔ n'a ka di o la a k'a k'u sama on n'a rien à foutre a sara a balola an ka sira tɛ zon den na k'a firiw waati min na mali bɛ gɛrɛ kɔnɔ ninnu ma miiri n'anw ka lakana ye olu dalen bɛ bamakɔ garde corps mugan b'u kɔ u bɛ lafiya kɔnɔ climatiseur fɛ k'anw ka impôt ta k'a kunu k'anw lase saya ma k'an ka dugu lase jenini ma ni ninnu tun ye baara kɛ ATT bɛ taa waati min na Kidali tun bɛ Mali bolo dɛ ATT n'a ka ko bɛɛ Kidali tun bɛ Mali bolo et puis ATT ko k'an dɔw don k'an n'u ka kuma ATT ye nin fɔ dɛ ATT bɛ taa waati min na Kidali tun ye Mali ye mais nin jugu sago den nana n'a kɔnɔba bɛ ko filaniw ba a muso kafiri surumani jugu sago den kafiri muso bilalen Aminata Mayiga fatɔ muso tunturu n'i bɛnna muso jugu ma i ka kabila bɛ ci ni ala ye muso jugu de furu nɔgɔya e ye bilahi bɛ kɛ juguw sago ye ni muso in ka jugu o ye juguya dan ye a tɛ waliden fɛ muso kafiri a cɛ bɛ sunɔgɔ la a tɛ cɛ lakunu abada cɛ tɛ ka baara kɛ a tɛ courage don cɛ la olu yɛrɛ k'a kunu dɔrɔn o y'anw ka jamana sira de kɛ k'a tila k'a kɛ gato ye k'a dun a mana munumunu cogo cogo bilahi kiri bɛ se i bɛ kama ni bɛɛ welela waati min na bɛɛ ka yɛrɛ bɛ wele a bɛ taa kaso la ni bɛɛ ka ma taa kaso la o kɔrɔ ko zuzi ɲɛnama tɛ mali kɔnɔ parce que fɛn o fɛn kɛra i bɛ ka de sɔnna bɛɛ ma wari fɛn fɛn bɔra président de jɛra n'a bɛɛ ye i bɛ ka bɛ taa kaso la ni bobu ninnu minɛna n'a bɛɛ minɛna tuma min na tuuru bɛ s'a yɛrɛ ma a bɛ taa kaso la ko bube ko ale bɛ kaso bɔnba la ko a man kɛnɛ k'o ka fɛɛrɛ kɛ o ka taa bila a ka so kɔnɔ yen nɔ e dangaden climatiseur b'i ka so kɔnɔ yen n'i ye zo minɛ n'i m'a ɲɛni nafa b'a minɛli la n'i ye zo minɛ n'i m'a torturer nafa b'a minɛli la i bɛ zo minɛ de k'a ku tigɛ k'a bila kaso la ɲɛbɛrɛ bɛ yɔrɔ min na k'a bila yen denmisɛnninw bɛ bo kɛ yɔrɔ min na k'a bila yen i b'a la ɲani de i y'a faamuya b'a la a bɛ si bo kɔnɔ komi saga bɛ si a bo kɔnɔ cogo min na a bɛ si bo kɔnɔ komi misi bɛ si wɛrɛ kɔnɔ cogo min na k'a torturer k'a ɲani i y'a faamuya b'a la k'a bila yɔrɔ la gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na k'a bila yɔrɔ la ɲani bɛ yɔrɔ min na ko ale man kɛnɛ k'o ka taa bila kaso n'e taara bila i ka so nafa b'i minɛ nin na n'o tun don kaso bonba bɛ dilan n'o tun don zonw bɛ minɛ ka t'u bila kaso bonba n'o tun don mɔgɔw bɛ minɛ e minɛna même pas kalo kelen ko e man kɛnɛ i bɛ sa kaso bonba la i tɛ bila dɛ wa mali ye malidenw de ta ye tubabuw kana dan bo fara ma dɛ ko an kana politisiyɛnw minɛ ka don kaso la ni min falen da ba sinji la taa zon bɔ kaso la makɔrɔn kana dan bo fara ma dɛ ko an kana politisiyɛnw zon minɛ ni makɔrɔn n'a ka musokɔrɔbani n'u falen don ba sinji la u ka taa bɔ kaso la n'o ne déterminé fasojɔ sira kan n'i nan'i bila ni fasojɔ ta an b'i bo tigɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ bonya b'a la bube bɛ kasi labɛn dɛ a bɛ kasi labɛn a ka bon hakili ma arasa fana donna kaso la tun bɛ kasi la Bakari tɔgɔ la i ɲɛ b'u la u si tɛ gɛlɛya fɛ n'i tɛ gɛlɛya fɛ i kan ka siran suɲɛni ɲɛ a bɛ mali constitution kɔnɔ a bɛ mali sariya kɔnɔ i ta tɛ fɛn min ye n'i y'a ta i bɛ taa kaso la ɲɛmɔgɔ man ka suɲɛni kɛ ɲɛmɔgɔ kan ka kɔlɔsili de kɛ ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ misali de ye mais ni ɲɛmɔgɔ kɛra jugusago ye o jamana bɛ kɛ jugusago jamana ye a b'anw ka sariya kɔnɔ constitution n'i ye bɛɛ jɛ nafolo suɲɛ ka tɛmɛ 50,000 kan 20 ans de prison wallahi a bɛ article 67 kɔnɔ article 67 a b'a kɔnɔ bɛɛ jɛ nafolo n'i y'a suɲɛ ka tɛmɛ 50,000 kan i bɛ san 20 kaso de kɛ ne ye miliyari de suɲɛ miliyari 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ centaine de milliards waati min na an baw bɛ ka bu dun waati min na denmisɛnninw bɛ kɔgɔti sanfɛ waati min na hɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ olu bɛ ka miliyari suɲɛ hali o tɛ jateminɛ kɛ hali o tɛ siran an baw ka lenburu feere warini an baw ka namasa feere warini anw minnu filɛ faransi an bɛ soli ka wuli ka taa yɔrɔ jɔsi anw ka fantan wariniw fara faralen ɲɔgɔn kan k'o ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ sɔrɔdasiw ta ye min ye o ka d'u ma fantanw ta ye min ye o ka d'u ma i y'a faamuya b'a la gɛlɛya min bɛ yen bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ olu kɛlen y'o ta k'a kɛ lenburuba ye ka sigi u da kɔnɔ an ye ɲɛmɔgɔ ɲumanw sɔrɔ bi Asimi Koyita an ye minisiri ɲumanw sɔrɔ bi Sogɛli Kokara Mayiga fɛn min ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ o bɛ ka kɛ bi ni min minɛna bi ko olu tɛ gɛlɛya fɛ e tɛ gɛlɛya fɛ miliyari e bɛ se ka miliyari suɲɛ cogo di ko e ka lafiya zon bɛ telefɔni dɔrɔn suɲɛ zon a bɛ telefɔni dɔrɔn suɲɛ a bɛ san kɛ kaso bonba la zon telefɔni dɔrɔn walima 200
dɔw yɛrɛ bɛ essence bɔ a kan ka faga e ye miliyari suɲɛ ko e ka lafiya e t'a dɔn miliyari suɲɛnen kɔfɛ ko gɛlɛya bɛ yen i tɛ bɔ kaso la bi dɛ o ka taa doli parani d'i ma ni doli parani ma ɲɛ n ka cɛ o ka kunbilɛni d'i ma ni kunbilɛni ma ɲɛ o ka dɔrɔgu d'i ma n'o ye dɔrɔgu d'i ma i bɛ wuli k'i jɔ n ka cɛ hali ni kɔnɔdimi b'i la i bɛ wuli k'i jɔ ni dɔrɔgu fana ma ɲɛ n t'a dɔn o bɛna min d'i ma o ka kokayini d'i ma foyi i tɛ bila dɛ wa i tɛ taa i ka so ko surveillance an k'a ka avocat lamɛn an k'a ka avocat lamɛn ko man ne a bɛ tilen o an ka Bube ka avocat lamɛn tonton Omes nga foli bi Oms yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ hali ni bɛ mɔgɔ poursuit en fonction de son kɔnɔna na an wula an ye Sumayili Bube Mayiga ka avocat de a ka surunɛndumaw maître Abuba Aliou Mayiga ani ne yɛrɛ maître Abdurahmane Ben Mamata Touré an tɔɲɔgɔnw fana bɛ yen Morisette Diallo maître Balasé maître Diallo donc olu ma se ka yan sɔrɔ donc an ye journaliste wele bi wula in na pour que ka na information kunnafoni d'aw ma Sumayili Bube Mayiga ka procédure in bɛ niveau mun na donc nin y'an ka communiqué filanan de ye parce que kabini minɛni kɛra wagati mun na au mois d'août an ye communiqué fɔlɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko Sumayili Bube Mayiga a nɔ minɛnen don mun na o tun ye avion ko sanni ni équipement sɔrɔsiw ka minɛn dɔw wɛrɛ sanni ko kuma ye donc o hukumu kɔnɔna na a welela Cour suprême na mandat de dépôt dara kan o y'a bila ka taa kasobonba la donc an y'a estimé o wagati k'a fɔ ko minɛni kɔni kɛra ni sariya minnu ye o sariya ninnu tɔnin tun man ka appliquer nin situation in na parce que haute cour de justice o de prévoyalen no par le code de procédure pénale constitution yɛrɛ fana y'o de fɔ donc malgré tout ça o y'a décidé ka a minɛ k'a bila kasobonba la a minɛnen ka bila kasobonba la an ye wulikajɔ damadɔ kɛ an ye wulikajɔ fɔlɔ min kɛ fɔlɔ o ye k'a yira k'a fɔ ko Sumayili Bube Mayiga a kɛra ministre de la défense ye Mali la a kɛra affaires étrangères ministre ye a kɛra premier ministre ye wa a ye décoration fana caman sɔrɔ Mali kɔnɔna na donc o fɛn dama ninnu kama anw y'a estimé k'a fɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ kama n'a ye jɔyɔrɔ minnu kɛ jamana in kɔnɔ ale yɛrɛ si bɛ hakɛ mun na a tun kan ka bila yɔrɔ la min tɛ kasobonba ye parce que an yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ hali ni bɛ mɔgɔ poursuit en fonction de son rang i kan ka. n b'i lajɔ fɔlɔ n tɛ nin tɔgɔ yɛrɛ dɔn n t'a ala yɛrɛ deli ka nin tɔgɔ dɔn ko Bube jɔyɔrɔ kosɔn k'a delila ka tɔrɔfɛ sɔrɔ a ka minisiriya kosɔn mɛ ko suɲɛni de ye nin bɛɛ tiɲɛ n'i ye suɲɛni kɛ dɔrɔn i kɛra madenni ye o ala cɛ a y'a kɛ ala kama ka maliyɛndenw bonya dusukasi bɛ an kan tɔɔrɔ bɛ an kan ça veut dire que ninnu de ye anw kɛ falatɔ ye ninnu de ye anw bila sanadun na ninnu de ye anw bila ka taa tunga la ninnu de ye anw ka nafolo suɲɛ i yɛrɛ y'a fɔ dɛ k'a tɔgɔ bɛ suɲɛni na mɛ a m'a fɔ ko nkalon don k'a ma suɲɛni kɛ dɛ a m'o fɔ dɛ ko non ko Bube jɔyɔrɔ kosɔn a ko kan ka bila a ka so kɔnɔ masa ni Mali tɛ i tɛ nin tiɲɛ ye avukaya ye dɛ mɛ hadamaden ka kɛ laadiri ye kuwa tiɲɛ ye taɲini ye mɛ hadamaden ka kɛ laadiri ye k'i faso fɛ kɛ hɔrɔn ye a ko Bube jɔyɔrɔ kosɔn a bɛ hakɛ to pardon ko Bube jɔyɔrɔ kosɔn Bube man ka to kasobonba la ko médaille dira ma ko fɛn bɛɛ dira ma n ka cɛ miliyari de y'a ça veut dire k'a ye miliyari min suɲɛ dɛ o y'a kɛ madenni de maa si ka bonya tɛ d'a kan ça veut dire que n'a tun ma suɲɛni kɛ n'a ni mɔgɔ dɔrɔn de tun kɛlɛla n'a ye mɔgɔ bugɔ k'a ɲɛ ci walima ka fɛn dɔ kɛ an tun bɛ se k'a fɔ a minisiriya kosɔn a y'a bila a ka so kɔnɔ yanni kiiri ka tigɛ mɔgɔ min ye miliyari suɲɛ n ka cɛ hali ni alimami tun don a kɛra mɔgɔ lankolon ye mɔgɔ min ye miliyari détourné jamana kɔnɔ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ e bɛna u ka mɔgɔbaya fɔ jɔn de ye nin kɛnɛ e bɛna u ka mɔgɔbaya fɔ jɔn de ye Mali kɔnɔ a ma fɔ n'i ye suɲɛni kɛ i kɛra madenni ye n'i ye suɲɛni kɛ i kɛra hɔrɔnkolon ye n'i ye suɲɛni kɛ ça veut dire que i kɛra danbentan ye quoi e yɛrɛ min filɛ nin ye e bɛ sɔn ka faso nafolo suɲɛ e tɛ sɔn mɛ nin ka mɔgɔbaya o de banna quoi suɲɛni sen fɛ bilahi maa si t'a fɔ ne ma ko mɔgɔba parce que a tɔgɔ bɛ suɲɛni na mɔgɔ min tɔgɔ bɛ suɲɛni na o ye dugu jumɛn maaba ye k'a kɛra minisiri ye a ka minisiriya kɛra fu ye suɲɛni kosɔn k'a ye tɔrɔfɛ sɔrɔ a ye Mali kunnabɔ o bɛɛ kɛra fu ye suɲɛni de ye nin bɛɛ kɛ fu ye comment ça s'appelle Bube ka avocat an k'a lamɛn aw bɛ tilen nin bɛɛ kɔfɛ sentiment tɛ yen dɛ
abla yɔrɔ la min tɛ kasobonba ye parce que an yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ hali ni bɛ mɔgɔ poursuit en fonction de son rang i kan ka hakili to o yɔrɔ ninnu na donc Soumaïla Boubé Maïga bɛ kasobonba la a bɛ dortoir min kɔnɔ mɔgɔ 76 o de bɛ o dortoir kɔnɔ mais a dortoir dabɔlen don mɔgɔ 30 de kama donc o dortoir ni ko Boubé bɛ yɔrɔ min na docteur min na o ye Boubé bɛ soni min kɔnɔ o mɔgɔ 70 ni kɔ de bɛ ça c'est très bien zo minɛ kun y'o de ye o k'a tɔɔrɔ ka ɲani ka bila degun kɔnɔ n'a bɔra degun kɔnɔ a tɛ sonyani kɛ tuguni zon bɛ minɛ o de la zon tɛ minɛ k'a ka bila hɛrɛ kɔnɔ dɛ n'i y'a bila hɛrɛ kɔnɔ ale tɛ sonyani dabila i b'a bila gɛlɛya de kɔnɔ k'a bila tɔɲɔ kɔnɔ k'a bila ɲani kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a bɛ dumuni min dun a ka so kɔnɔ o dumuni ɲɔgɔn tɛ d'a ma ça veut dire que i bɛ kaba seri i b'o bara ka bara dɔrɔn ka kaba seri i b'a balabala i y'a faamuya b'a la ka taa sigi a kɔrɔ hali sukaro t'a la n'a ye san 3 kɛ o la n'a bɔra nka cɛ hali n'a ye wari binnen ye dugu ma a bɛ tɛmɛ a la c'est comme ça mais n'i taara bila hɛrɛ kɔnɔ nka cɛ hali sini n'a kɛra ministre ye a b'o dabila i b'a sɛgɛn de fɔlɔ a bɛ sɛgɛn de comme ça hali ni mɔgɔ taara ka wari kalifa la hali ni kɔngɔ b'a bo ja de a bɛ tɛmɛ o wari la a tɛ s'a ma et puis a ye sonyani kɛ a kɛra madeni ye de hali bi ne ka bon ni Boubé ye n'i ye sonyani kɛ i danbe bɔr'i la n'i ye sonyani kɛ i kɛra madeni ye n'i ye sonyani kɛ i kɛra hɔrɔnkolo ye n'i ye sonyani kɛ n ka cɛ maa si t'a ka danna da i kan bamanan la fɔlɔ n'i ye sonyani kɛ kabila kɔnɔ i bɛ gɛn de walima i b'i yɛrɛ faga fɔlɔ bamanan la n'a fɔra ko karisa den sonyani kɛ a b'a yɛrɛ faga walima a bɛ dugu bila parce que a maloya ka bon a ninnu ta tɛ 200 sonyani dɛ 1000 sonyani tɛ miliyari sonyani tɛ dɛ i y'a faamuya ba centaine de milliards ninnu kɛra multiplie milliardaire de quoi multiplie milliardaire ninnu kɛra o de ye n'a tun ye e ba faga k'i fa faga parce que sonyani ye i y'a faamuya ba la ninnu ka sonyani kosɔn sɔrɔdasi joli sara o senfɛ ninnu ka sonyani de kosɔn dugu joli jɛnina ninnu ka sonyani kosɔn c'est à dire que nin basigi baliya warala n ka cɛ ka maliyɛn den bɛɛ bɔnɛ a nin na ni e fa tun fara walima ni e ba tun fara e tun tɛ kɛ nin ka avocat ye walima ni nin tun ye e ka nafolo bɛɛ suɲɛ e tun tɛ kɛ nin ka avocat ye marakaw ka kuma a kɛra muɲu ana wandi tugo ɲɛ ye a ye sabali a bɛ wali joli de la quoi n ka cɛ lamɛn Boubé tɛ bila dɛ kɔnɔ mais a dortoir dabɔlen don mɔgɔ 30 de kama donc o dortoir nin fɛnɛ a fiɲɛ don yɔrɔw ka dɔgɔ a kɔnɔnaw la sabatilen tɛ kosɛbɛ a ɲɛgɛnkow bɛɛ ka gɛlɛn donc vraiment anw y'a estimé k'a fɔ ko Soumaïla ye Mali mɔgɔba de donc mɔgɔ Assimi ye wara ye Assimi ye wara ye c'est comme ça non Assimi fa ma sonyani kɛ a ba ma sonyani kɛ a mɔkɛ ma sonyani kɛ a ka kabila ma sonyani kɛ il s'en fout ne fa ma sonyani kɛ n ba ma sonyani kɛ n ka kabila ma sonyani kɛ a bɛɛ ku bɛ taa kaso ko hali fiɲɛ don yɔrɔ ɲuman tɛ fiɲɛ bɛ don yɔrɔ min na k'o ɲuman tɛ c'est fait pour ça ni zo minɛna a bɛ ɲangi de c'est fait pour ça wa IBK ta bɛ juguya ni de IBK ka selini kɔnɔ Céline IBK bɛ bila Céline min kɔnɔ nka cɛ a bɛ bo kɛ yɔrɔ min na n ka cɛ a ka dilan bɛ yen ni IBK minɛna ani Boubou Cissé o bɛ bo kɛ yɔrɔ min na o bɛ sugunɛ kɛ yɔrɔ min na u ka dilan yɛrɛ dalen bɛ i y'a faamuya b'a la toilette u b'u kun da toilette kogoni de kan ka fiɲɛ jugu sama n ka cɛ fo k'u kɔnɔbara pɛrɛn c'est fait pour ça an tɛ se k'u minɛ k'u faga direct mais an b'u ɲani dɛ an tɛ se k'u minɛ k'u kan tigɛ direct mais an b'u ɲani dɛ c'est fait pour ça kasobonba ni o kɛra olu si tɛ sonyani kɛ ni o kɛra n ka cɛw den o fɛn fɛn bɛ bɔ olu siw la hali n'o ye wari nafolo binnen kare kɔnɔ o bɛ tɛmɛ la nin de ye sariya ye miliyari sonyana ale kan ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ n ka cɛ hali fiɲɛ tɛ don ye miliyari sonyana kaburu dingɛ sen i y'a faamuya b'a la sous-sol ka sumaw kɛ a la i y'a faamuya b'a la ka woni fitinin bɔ dɔrɔn miliyari sonyana ninnu kan ka bila yen de waati ni waati i bɛ dayɛlɛ ka dumuni ni fili kɔrɔ hali t'a bila minɛn kɔnɔ dɛ i b'a fili de ka jigin u b'a tɔmɔ komi sɛ bɛ kabakisɛ tɔmɔ cogo min na sɛ bɛ kabakisɛ dun dugukolo sanfɛ cogo min na u b'a kɛ ten de quoi c'est fait pour ça mais ni e nana ko Boubé ye jɔyɔrɔbaw fa Mali kɔnɔ premier ministre tun don médaille dira ma a ye Mali kunna nin ye Mali kunna tiɲɛ de nin ma Mali kunna wolo dɛ nin ye Mali lajaba de ye an b'a ka avocat ni lamɛn. donc vraiment anw y'a estimé k'a fɔ ko Soumaïla ye Mali mɔgɔba de donc mɔgɔba mana nɔ minɛ fɛn na cogo o cogo
bonya B, karama B. Donc, est-ce que tu as une vidéo est jolie d'abord? Parce que comment ça m'énerve? Mon baya quoi est monde? Mon bas, cela veut dire quoi? Qu'on se met beaucoup maïga comme mon bas. Mon baya est monde. Le grand homme, cela veut dire quoi? Ka Congo mounio fait de kama, ka Congo mounio sin kama, ita te fait mais ite maraula. Sueni kuma sulu de kablama. Et à la jour, moi mieux sueni que tu es ka ko boube ye mon baye. Est-ce que nous be dia kelen kono wa? Est-ce que on est nous be dia kelen kono wa? C'est là que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que on est nous, cela veut dire que nous be lahara de wa wol ma on de be lahara, moi je sais pas quoi. A fora connaît sueni que de il y est dambe boyla. Car il était slamé, il n'était pas pareil. Il faut y kafiri à la calier. Ako boube je mon baye. Non, mon bat est de mon deni do. Boube kera mon. Hani mon bat on do kuna kera mon deni epi. Parce qu'à minana fait mina koronte son amma. À minana fait mina mon bat son oma. Ah, il veut faire sur mon qualité baye mali kuna qualité. Hani nintumanga ninke media nintumanga media era wole quoi. Tunga ni fenge do. Mais ka media wole kana do fara malo kan kana do fara lebu kan ko bube be so ko bube be romna ko mo bi wolon vla ni ko de mo bi wolon vla ni ko mo bi saba de ko mo joli tunanga blay mais ko bube be romna ko mo c'est bien har ni ne retara mali ko no bube be romna ko an fara kan yeno har ni ne retara bube be romna ko an fara kan na ya so ni ko jugu ke ni ko jugu ko an fara kan c'est comme ça on monde fois ni ko mo ba. Donc vraiment on a estimé qu'à faux au Somalie Mali Morobadi. Donc Moroba maintenant non mais fait na tugo bonya B karama B. Donc tchebe tche franga tche malo comme on le dit en bambara. Donc en bolo ni fait nous te na wolo koi en shima. Ni mambe kuma jigende. Je pense qu'il faut qu'elle mega era déclaration follow là. Aya faut qu'à faut vraiment jamana nkono Fogel kokola maiga nimbe en kuna wolo di. Abe edo kuma jigi parce que wari dira ma e ka barato et tara kamada mboto faut que kuma do fona ka soro da kono ko fo toi tu es payé pour ça sinon minkera abe mali kuna wolode abato ni mali becho billahi me ko chebe chemne chete chemalo olu ma dambe boana ni aw nye français ade bara de te mali kono nunu ma dambe boana nunu ma lebu nunu ma malowa malaka hina la kidaro sumala iyanko kitumna alaka noya billahi iyanko kitumna alaka noya bube ye on dambe bo ana aye on malo aye ça veut dire que aye on jigitike sueni ni milliard su abe comme ye jamana bechi ni milliard su abe comme ye marfa de takati joka jamana kono don fa giri ka pe jigi ka pe fa milliard ni asunya ebe ni joko no ko bube ni manga malo ni chugula ko manga bla yoro la ko me voilà aya faut qu'à faut vraiment jamana nkono fama bonya ni nyamoko bonya e fendo ya banga tabia onanga la daula il faut nga to ko konana fen mana ke no ba no akunka akanga bonya ka hake wala sabati anya estimé ka fo anya nyini ministre de la justice fait ka nyini administration pénitentiaire mo fait katla ka recours de cour suprême na pour que Soumaïlou Maïga be liberté provisoire soro o manyana bo anya fuye ngo ko mo masoro au moins ou ka bo kasubomba la alno ba bla ka so ka bla résidence surveillée là à te voyager passeport ni fond bebe mené donc avec résidence surveillée mais avec tout ça ya ka bolokan chaque fois que ni mago serama afse ka soro abina répond il y a famille la ka soro amakeni aka liberté privation en kasubomba la donc o demandi finalement sera soro alisa donc au là on va mɔgɔ minnu bɛ mali la olu tɛ blague dɛ o demande tɛ sira sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ mali la olu bɛ malidenw de ka baara la ŋaniya min bɛ ne la Sogɛli b'a dɔn ne ka laɲini min ye Sogɛli bɛ ka baara kɛ ni o de ye malidenw ka laɲini ye min ye maliden Sogɛli bɛ ka baara kɛ ni o de ye o tɛ sira sɔrɔ i bɛ demande kɛ fo k'i kunsigi jɛ i bɛ kumanga cɛ fo k'i fogo ban fo solution foyi tɛ sɔrɔ a la foyi a bɛ to kaso la de komi tɔw bɛ yen cogo min na billahi a bɛ bila siyɔrɔ la i n'a komi Jakarta sɔnnaw bɛ bila siyɔrɔ min na a bɛ bila yen de Jakarta sɔnnaw ka fisa ni bube ye kɛmɛ fila sɔnnaw ka fisa ni bube ye ni jamana dɔ do bube ninnu bɛ minɛ dɔrɔn de k'u faga ni jamana dɔ do n'i ye sonyɛni kɛ ka tɛmɛ miliyɔn kɛmɛ kan dɔrɔn i kan ka faga de mɛ ninnu ye miliyari de détourné miliyari kelen tɛ fila tɛ saba tɛ ni ye laɲini fɛn fɛn kɛ u ka bube bila ka taa kaso dɛ u ka bube bila ka passeport ka minɛ la dɛ u ka bube bɔ kaso bonba la dɔrɔn ta o ma hara bo vise wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ
Mali jɔ waati de sera mɔgɔ minnu bɛ sans pitié cela veut dire que olu tɛ hinɛ n ka cɛ olu zon n ka cɛ olu bɛ ɲimi ɲimi de nin bɛɛ hɛrɛ de ye Bube ma o n'o tun taara bila taw de n'o tun ka ɲi o nin bɛɛ hɛrɛ de y'a ma n'o tun taara bila taw de n'o tun ka ɲi a ma k'o ka bila ka taa ka so n'a bilala ka taa ka so mun nafa b'a minɛli la mɔgɔ min ye miliyari détourné ko Mali mɔgɔba n'i ye miliyari détourné i kɛra maadenni de bila hali den min wolola bi o ka kɔrɔ n'i ye n'i ye miliyari détourné i kɛra banabagatɔ de falatɔ c'est comme ça a tɛ bila bi a tɛ bila sini e kɔni ta ye dɔrɔn k'i ka wari minɛ ka bila i kun i ka n'i da minɛ mɔgɔ bɛ e fana dɔgɔya sisan ni mɔgɔ dɔw ye e ka nin kumakan mɛn u b'i fa nɛni u b'i ba nɛni dusukasi min bɛ maliyɛnw kan bi ni mɔgɔ ma molobaliya dabila i b'i nin yɔrɔ sɔrɔ a la bilahi ne t'i fa nɛni t'i ba nɛni t'i dɔgɔya dɛ mais e ka nin video in bilahi ni mɔgɔ dɔw ye nin mɛn u b'i fa nɛni k'i ba nɛni k'i ka kabila nɛni tɔɔrɔ min bɛ an kan anw ka kɛ falatɔ ye ka kɛ garibu ye ka tunga minɛn ta ala ni ɲɛmɔgɔ jugu sinon bɛɛ bɛ fɛ ka to i fa n'i ba kɛrɛfɛ maa si tɛ fɛ ka ba tigɛ bɛɛ bɛ fɛ ka to i fa n'i ba kɛrɛfɛ parce que i wolola yen de i bɛ yen de dɔn ni fɛn bɛ sɔrɔ i tɛ na yan an tun kan ka fɛn min sɔrɔ ninnu y'o de kunu an tun kan ka balo fɛn min na ninnu ye o de dun alors toi tu viens nous dire quoi tu fermes ta gueule fa bɛ média wele kumasulu de e ma ni tun b'a dɔn i tɛ média wele maloya don nin bɛ bɔ hɔrɔn da kɔnɔ ko ka bila i t'i ka mugu minɛ k'a bila i kun dɔrɔn i ka bɔ an da la fɛnɛ ma sira sɔrɔ halisa donc o de la an ka bɛna conférence de presse kɛ bi wula in na ka da maliyɛnw tulo kan k'a fɔ ko vraiment a situation in a bɛ niveau mun na anw yɛrɛ bolo nin cɛman in Mali kɔnɔ k'a fɔ ko an ka jamana mɔgɔbaw hali n'u tɛ jɔyɔrɔ la bi k'a fɔ ko n'u u poursuivlen don k'u bila condition dɔw la je pense que individuellement a man d'an si ye donc collectivement an yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ k'a lajɛ vraiment k'a fɔ ko hali n'an bɛ fɛn dɔw kɛ an ka an tɔ to parce que nin salle kelen in kɔnɔ yan n y'aw hakili lajigin a la k'a fɔ n bɛ tɛmɛ ale la komi ale tɛ kulun kun ale tɛ kulun ju la ale tɛ miiri yɛrɛ ale tɛ foyi dɔn an bɛ tɛmɛ ale la an bɛ dugawu kɛ ale de ala ka hakili ɲuman d'a ma tiɲɛ ye nataba ye tiɲɛ ye wari ɲini ye mais fo k'i danbe fana fɛrɛ ala k'an kisi o ma Bube minɛna kun min na tiɲɛ don mais o si tɛ bɔ a da kɔnɔ Bube kan ka bila condition kɔnɔ mais i t'a mɛn a da kɔnɔ a bala ko Bube ye sonyɛli kɛ ni mɔgɔ ye sonyɛli kɛ danbe t'i la tɔgɔ t'i la i kɛra maadenni ye anw bolo voilà i y'a faamu e bɛ kule sugu bɛ jɔ i bɛ ko sugu bɛɛ kɛ Sogɛli tɛ jaabi Asimi tɛ jaabi tan tɛ olu bolo yɛrɛ n'i nɔ minɛna dɔrɔn i bɛ taa bo kɛ palan de kɔnɔ o y'a bannen i bo belebeleba bo kasa go i bɛ taa kɛ palan kɔnɔ i yɛrɛ b'a kasa sama ye fo i ɲaji bɛ bɔ bilahi parce que bo kasa bɛ komi foronto de foronto bo kasa a kasa ka go o ye goya bilahi a bɛ bo kasa in sama ye nɔ n ka cɛ fo a ɲaji bɛ bɔ a bɛ bo kasa sama kaso bonba la a tɛ bila bi a tɛ bila sini wa ko yɛrɛ tɛ nɔgɔsi pa a ye mɔgɔ dɔw de tɔɲɔ voilà ne balimaw min ye Rasba cɛ an ɲɛ b'a la a ka émission la a ye Sogɛli photo ta ka Gana président fana photo ta ka Asimi photo bila k'ale bɛna kuma o kan ala Rasba ci ala ka hinɛ e la e kɛra su ye amina n tɛ mɛn e yɛrɛ ka video janyana an bɛ dugawu de kɛ e ye dɔrɔn ala k'i i laban tiɲɛna yɛrɛ mais an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka hakili ɲuman d'i ma i ma i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la Mali kɔnɔ bilahi bɛɛ y'a dɔn bi k'i jɛngɛnen don bɛɛ y'a dɔn bi k'i ye nafolo minɛ bɛɛ y'a dɔn bi k'i ta tɛ faso Rasba hali den min wolola bi n'o o ye e kumatɔ ye bilahi a b'a dɔn k'i ye sira bila wala hali ni den min wolola bi ni Rasba taara sigi a ka émission na kumatɔ jate minɛ dɔrɔn i b'a ye ko Mali ko tɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i to min na ala ka nɔgɔya ci min bɛ ne bolo k'a f'u ye an fa n'o ye Papa Darame a ko k'a f'u ye k'a mago sera a ka du ma k'i k'a kɛ ala kama kira kama i fa kama k'i k'a ka du d'a ma ten sa k'a mago sera a ka du ma a yɛrɛ somɔgɔ dɔw k'a bɛna olu bila du in kɔnɔ a somɔgɔ dɔw bɔra yɔrɔ dɔ la ka na ko place t'u bolo yɔrɔ t'u bolo k'a yɛrɛ mago sera a ka yɔrɔ ma a balimaw bɛ ka sigi kɛnɛma de e b'a ka so kɔnɔ a ye ci joli bila ma i ma sɔn ka jaabi a y'i wele i t'a ka telefɔni ta a ye ko sugu bɛɛ kɛ pour k'a ka ɲɔgɔn ye i ma sɔn a ko k'a f'u ye ala kama kira kama k'i k'a ka so bila ten sa danbe dɔɔni ka k'i la sa aw ka mɔgɔw b'a la k'o ye 40 millions fara ɲɔgɔn kan o ye 50 millions fara ɲɔgɔn kan
mais n'u taara Sabalibugu o bɛ se ka soni dɔ sɔrɔ k'o kɛ kise hali n'a b'o sara 20,000 par mois o da man di aw la walima aw ka na ne yɛrɛ ka so bɛ yen nɔ n bɛ yen di aw ma a b'a sara hali ni se t'aw ye n bɛ se ka di aw ma moins cher la ne yɛrɛ ka du bɛ yen nɔ villa ɲɛnama ba la n'i donna kɔnɔ i tɛ bɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ climatiseur bɛ n ka cɛ k'a bɛɛ dilan ka ɲɛ a bɛɛ bɛ yen courant bɛ yen robinet bɛ yen ne yɛrɛ bɛ se k'o di aw ma yan'a ka soni sɔrɔ yan'a ka yɔrɔ sɔrɔ parce que barika de bɛ anw na an y'an ka so jɔ an ma mɔgɔ wele de an ma mɔgɔ ka wari minɛ ne yɛrɛ ka villa bɛ ni ma da la n b'a filmer i y'a faamuya b'a la a kɔnɔna a pavé a bɛɛ bɛ yen n bɛ se k'aw bila kɔnɔ mais a y'a kɛ ala kama a ka bɔ cɛkɔrɔba ka yɔrɔ la e ala ni ne ye n sigi ka ninnu lajɛ vraiment kuma sulu don quoi ninnu tɛ yɛlɛ tuguni a cɛkɔrɔba ko cikan don k'a fɔ aw ye dɛ 40,000 min bɛ aw bolo 40,000 san joli o kuma o kuma k'o ye 40,000 de fara ɲɔgɔn kan dugukolo sanna ka bɔ 40,000 de la forage min senna o senna 40,000 de la i y'a faamuya b'a la a bɛɛ bɔra million mais hali sini o bɛ k'o de fɔ k'o sera ka 40,000 fara ɲɔgɔn kan a bɛ komi cɛ dɔ tun bɛ yen nɔ ale ɲɛ 2 bɛ minɛ a la a ma f'u ye ni gɛlɛnin tɛ gɛlɛnin bɛ komi ɲina belebeleba quoi parce que ale tun ye doso de ye a tun bɛ taa kungo de kɔnɔ ka kungo kɔnɔfɛnw minɛ nka a ɲɛ bɛ minɛ a la waati min na a ma foyi ma taa kungo la ni gɛlɛnin tɛ gɛlɛnin bɛ komi ɲina kungo kɔnɔfɛn dɔ la a tɛ tɛmɛ ɲina kan a ɲɛ bɛ minɛ a la waati min na a y'o dɔrɔn de ye hali ni muso jiginna n'i ko karisa a muso jiginna a b'a fɔ k'a den bɛ gɛlɛnin bɔ wa n'i ko karisa ye wari sɔrɔ a b'a fɔ k'a ye wari sɔrɔ ka gɛlɛnin bɔ wa a y'o de tora rasibati ninnu filɛ i bɛ fɛn bɛɛ f'u ye n ka cɛ i bɛ a tɛ ça veut dire k'a tɛ 40,000 farala ɲɔgɔn kan 40,000 farala ɲɔgɔn kan o ma dan yɛrɛ sɔrɔ 40,000 hali ne kɛlen bɛ se ka 40,000 d'u ma olu kɔni fɛn bɛɛ Sidi Mohamed Diallo yɛrɛ cɛkɔrɔba taara i sigi o don docteur don ale bɛ Allemagne de o yɛrɛ o ye cɔrɔ n'o wele f'a ka plateau sanfɛ mais est ce que n'aw ye kise in jɔ sisan ni mɔgɔw ye o ye o ma fisa ni kuma mugu ye o ma fisa ni publicité ye wa Sidi Mohamed cɛkɔrɔba san 60 ni kɔ a bɛ Allemagne i b'a dɔn surakakɛ in kɔni min ye o ye a bɛ wari di arasipati ma o fana o ka muso surumani dɔ bɛ Allemagne muso bɛ o cɛ in bolo dɛ comment ça s'appelle ko mili kiti walima mili munnu yɛrɛ o surakakɛ ale ye suraka de métis don muso bɛ ale bolo o ka muso surumani min bɛ Allemagne ala n ko jatɔbugukaw de bi la bɛɛ jatɔ a bɛɛ den lankolon o fana ye o bɛ wari di la mais yan'aw ka taa cɔrɔ ninnu wele k'a ye 40,000 fara ɲɔgɔn kan n'aw tun ye kise in jɔ ka cɔrɔ ninnu wele o de tun cɛ ka ɲi wa walima kuma fu n'a tun sera ka kise in jɔ ka video fɛngɛ ka cɔrɔ ninnu wele a kise kɔni banna bi mais depuis salon na sini 40,000 de bɛ yen dugukolo sanna fɔra dɔ yɛrɛ de bɛ ka bɔ wari la dɔ tɛ ka fara kan parce que maa si tɛra sanfɛ bi maa si t'i ka wari don a da fɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'i ka wari don nin ko in da fɛ danga de b'i kɔ sinon maa ɲɛnamaden si t'a ka wari don nin ko in na pour que video kana janya an b'an sigi a ka garan dossier n'a ka mɔgɔw ye yɔrɔnin min tigɛ sini an bɛ na sini k'o décortiquer parce que ale kɛra su ye ale kɛra banbagatɔ n'i y'a ye anw yɛrɛ b'a tɔgɔ fɔ a dimi de bɛ anw na parce que ne ye san 3 de kɛ France yan j'étais le président de CDR comité 3 n bɛ n ka baara bila ka n ka denbaya to so kɔnɔ ka ko sugu bɛɛ kɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka tila ka wari bɔ n kun ka d'a ma a ye ne ka o wari min dun dɛ o dimi de bɛ ne la fo que n ka buruja de fo lahara ka bisan ta k'a ko lamaga a bɛ ka mɔgɔw wele u bɛ ka mɔgɔw bagabaga Bamakɔ ko ni mɔgɔ ye ne ka video partage ko plainte bɛ yen bilahi ne tɔgɔ b'u bolo yen ko mɔgɔ ye ne ka video partage ko plainte bɛ yen comme ni mɔgɔ de ye ne ka video partage ko bɛ plainte don i kama o ye k'o fɔ Bamakɔ video maniw ye e t'a dɔn u dɛsɛra fo k'u ta tiɲɛ bilahi n bɛ aw bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo tanti Kadiatu Sakɔnɛ k'i fo tonton Omes k'i fo Dindi Diallo ne yɛrɛ ka fulamuso cɛɲumanin k'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo Mamadu Sangare n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Mamadu le Saz k'i fo k'i waleɲuman dɔn Zeska Mete n ka foli bɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo san ani waati bɛɛ Madani n ka foli bɛ Madani k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ i y'a nɛni o i ma nɛni o an bɛ ɲɔgɔn bolo san ani waati bɛɛ tonton Omes n'a furumuso ɲuman tanti Lagare Sanɔgɔ k'i fo k'i waleɲuman dɔn nin cɛ in kɔni n'a muso depuis ala k'an da ma couple min ni barika b'a la ka tɛmɛ ne kan a n'a muso n'u ye
ça veut dire que n'i y'u ye don o don i bɛ ala kali k'a fɔ k'u ye ɲɔgɔn dɔn bi de i b'a dɔn furu yɛrɛ filɛ nin furu diya a tɛ tɛmɛ tile 3 kan i muso mana diya i ye cogo cogo hali n'a nungala bɛ bɔ faransi yan de ka taa mali la a mana diya i ye cogo cogo a mana cɛɲa cogo cogo furu diya ye tile 3 de n'i ye kɔɲɔmuso furu a diya tɛ tɛmɛ tile 3 kan ne de filɛ k'a fɔ aw ye de parce que an ye furu kɛ furu mana diya i ye cogo cogo a diya tɛ tɛmɛ tile 3 kan mais tonton Omès n'a muso n'i y'u ye don o don i bɛ ala kali k'a fɔ k'u ye ɲɔgɔn ye bi de wolola ɲɔgɔn kan bi de tellement que bɛn b'u ka couple la tellement que ça veut dire que barika b'u la tellement que ninnu ye furu valeur dɔn quoi an bɛ dugawu de kɛ ala k'aw kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala k'aw kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala k'a ni si bɛn k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Amérique Van Keita an ka foli bɛ yen ne yɛrɛ terikɛ Van Keita k'i fo k'i waleɲuman dɔn cɛbakɔrɔ ni dusu Van Keita an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ni waati bɛɛ non ne yɛrɛ ka fani belebeleba don Van Keita k'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo Bala Ture k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ Amérique Mohamed Maïga k'i fo k'i waleɲuman dɔn on est ensemble voilà pour que vidéo kana janya an bɛ na entente yɛrɛ fasa k'a la n'o ye ka sɔrɔ ka bɔ vidéo kɔnɔ fɛnw ka ca an bolo yan i t'a dɔn n'a bɛ yɔrɔ min na Soro Tamani ka dɔnkili bon n bɛ aw bila yan parce que fɛnw ka ca an bolo yan ka bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup la famille merci beaucoup Mariétou Kansa k'i fo k'i waleɲuman dɔn Mohamed Maïga an bɛ ɲɔgɔn bolo merci beaucoup ka bɛɛ lajɛlen fo